to Tamil Gospel Tabernacle channel. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தாவிൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. இந்த வேதபாட கூட்டத்தின் இரண்டாவது நாள் மாலையில் வந்திருக்கிறவங்கள் யாவரையும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஒன்று கூட നാങ്ങൾ ഉങ്ങളെ വരവേൽக்கிறோம். ഈ വേദപാഠ യോഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. நன்மை செய்யும் தேவன் என்ற தலைப்பில் நாம் திருவசனத்தை தியானிக்கும்படி ஆரம்பித்திருக்கிறோம். നന്മ ചെയ്യുന്ന ദൈവം എന്നതായ തലക്കെട്ടിൽ നാം തിരുവചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. தேவன் பல விதங்களிலே நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ദൈവം വിവിധ നിലകളിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നു. அவரை அறிந்தவர்களுக்கும் நன்மை செய்கிறார், அவரை அறியாதவர்களுக்கும் அவர் நன்மை செய்கிறவராகவே இருக்கிறார். തന്നെ അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ നന്മ ചെയ്യുന്നു, തന്നെ അറിയാത്തവർക്കും ദൈവം നന്മ ചെയ്യുന്നു. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிற்பாடு பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் என்று. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും പട്ടണങ്ങൾ തോറും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. அவர் துரோகிகளுக்கு கூட நன்மை செய்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ ദ്രോഹികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നു. ஆனால் நாம் ஆரம்பித்திருக்கிற வேத பகுதியோ தன்னுடைய சபைக்காக அவர் செய்ய போகிற நன்மைகளாக இருக்கிறது. എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതായ വേദപാഠം എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ സഭയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന നന്മ. தேவனுடைய மனதிலே தேவனுடைய சபையை குறித்து ஒரு பெரிய நோக்கம் இருக்கிறது. കർത്താവിൻ്റെ തിരുമനസ്സിൽ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് അതിമഹത്തായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. இந்த தேவனுடைய சபையை உருவாக்க முடியாய்தான் பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். ഈ ദൈവസഭയെ രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വപുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. அது கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பழுதற்றதும் மகிமையுள்ள சபையாய் இருக்கும்படி கிறிஸ்துவும் தன்னை தானே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார். കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായ ഒരു സഭയായിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ അതിനുവേണ്ടി യാഗമായി അർപ്പിച്ചു. அவருக்கு தன்னுடைய சபை அவசியம், அது முக்கியமானது. കർത്താവായ യേശുവിന് തൻ്റെ സഭ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல. ദൈവജനമേ, നാം സാധാരണക്കാരല്ല. ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு தான் இந்த பூமியில் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். മഹത്തായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. எனவே தேவன் தன்னுடைய சபையை நேசிக்கிறார், கிறிஸ்து சபைக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். ആകയാൽ ദൈവം തൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയ്ക്കായി ജീവനെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த கடைசி நாட்களில் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக அதற்கு எந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நாட்களில் நாம் தியானிக்க போகிற பகுதிகளாக இருக்கிறது. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ ഈ സഭയ്ക്ക് എന്ത് നന്മയാണ് ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ തിരുവചനങ്ങളിൽ കൂടി നാം പഠിക്കുന്നത്. நமக்கு ஏதோ எழுத்தின் பிரகாரமாக ஒரு நன்மையோ பொருளோ பணமோ இடமோ வீடுகளோ கொடுத்து அதன் மூலமாக தேவன் தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறார் என்பதல்ல என்னுடைய தூதின் சாரம்சம். അക്ഷരീകമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് പണമോ വസ്തുവകകളോ അല്ലെങ്കിൽ പദവിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ നൽകി കർത്താവ് തൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ദൂതിൻ്റെ സാരാംശം. அது தேவை, அது கர்த்தர் தருவார். അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ദൈവം തരികയും ചെയ്യും. ஆனாலும் அதை காட்டிலும் ஒரு மேலான நோக்கத்தோடு தான் தன்னுடைய சபைக்கு அவர் நன்மை செய்ய போகிறார். എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. நேற்று வாசித்த அதே பகுதியை படிப்போம். எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 33 அதிகாரத்தின் 9 வசனத்தை மறுபடியும் படிப்போம். ഇന്നലെ വായിച്ചതായ യിരെമ്യാ പ്രവചനം 33 അധ്യായം 9 വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കാം. ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മയും കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന സകല ഭൂജാതികളുടെയും മുൻപാകെ അത് എനിക്ക് ആനന്ദനാമവും പ്രശംസയും മഹത്വവും ആയിരിക്കും. ഞാൻ അതിന് വരുത്തുന്ന എല്ലാ നന്മയും നിമിത്തവും സർവ്വസമാധാനവും നിമിത്തവും അവർ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நன்மை செய்கிற தேவனுடைய மனதை குறித்து நேற்றுக்கு முதலாவது நாம் சிந்தித்தோம். നന്മ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു.
அதற்கு பிற்பாடு தேவனுடைய நன்மையை தடுக்கிற மீறுதல்கள், அக்கிரமங்கள், பாவங்கள் என்பதை குறித்து சில പകുതികളെ നാം പഠിத்தோம். അതിനുശേഷമായി ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് മുടക്കം വരുത്തുന്നതായ ലംഘനങ്ങൾ, അതിക്രമങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് നാം അല്പം ചിന്തിച്ചു. அவைகள்தான் தெய்வீக நன்மைகளை நமக்கு வரவிடாதபடி தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ദൈവിക നന്മകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വണ്ണം അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇവയത്രേ. எனவே நம்முடைய மீறுதல்களும் அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அகற்றப்பட்டு ஆண்டவராக இயேசுவின் இரத்தத்தால் நாம் கழுவப்பட்ட மனுஷராகவே இருக்க வேண்டும். ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ ലംഘനങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും നീക്കപ്പെട്ട് നാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. அடுத்ததாக நன்மை செய்வேன் என்று சொன்னாரே அவர் யார்? அவரை குறித்து சில பகுதிகளை படித்தோம். അടുത്തതായിട്ട് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തല്ലോ, അതാരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാം അല്പം പഠിച്ചു. அவர்தான் யெகோவா. അത് യഹോവ. அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார். താൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു. வானமும் பூமியும் மாறி போனாலும் அவர் மாறாத தேவன். ആകാശവും ഭൂമിയാലും മാറിയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം. அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். താൻ ജീവനുള്ള ദൈവം. நன்மை செய்வேன் என்று சொன்னாரே அது யாருக்காக என்பதை கடைசியாக தியானித்தோம். നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തല്ലോ, അത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഒടുവിലായി ധ്യാനിച്ചു. 33 அதிகாரத்தின் 4 வசனத்தை மறுபடியும் படிப்போமாக. 33 അധ്യായം 4 വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കാം. വാടകൾക്കും വാളിനും എതിരെ തടുത്തു നിൽക്കേണ്ടതിനായി ഈ നഗരത്തിൽ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളെയും യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളെയും കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ஆண்டவர் எந்த ஜனத்திற்காக இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார்? ഏത് ജനത്തോടാണ് കർത്താവ് ഈ വാക്കുകൾ അരുളി ചെയ്യുന്നത്? இங்கே 2 விதமான வீடுகளை குறித்து படிக்கிறோம். രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആ വീടുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ஒன்று இந்த நகரத்தின் வீடுகள், ഒന്ന് ഈ നഗരത്തിലുള്ള വീടുകൾ. இரண்டாவது யூத ராஜாக்களின் வீடுகள் அல்லது அரண்மனைகள். രണ്ടാമതായി യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളാകുന്ന இந்த അരമനകൾ. இவைகள் கல்தேயரின் ராஜாக்களினாலே இடித்து தரையாக்கப்பட்டது. കൽദയ രാജാക്കന്മാർ ഇവയെ ഇടിച്ച് അവയെ നിർമൂലമാക്കി. அல்லது பாபிலோனின் வல்லமையினால் இந்த வீடுகள் தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ബാബേൽ ശക്തികളാൽ ഈ വീടുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു. பாபேல் பின்மாற்றத்துக்கு நிழலாக இருக்கிறது. ബാബേൽ പിന്മാറ്റത്തിന് നിഴലാകുന്നു. ஒரு தேவ பிள்ளைக்குள்ளும் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளும் பின்மாற்றம் பிரவேசித்தால் அது இடிக்கப்பட்ட வீடாகவே இருக்கும். ഒരു ദൈവ പൈതലിലും ഒരു ശുശ്രൂഷകനിലും പിന്മാറ്റം പ്രവേശിച്ചാൽ അത് തകർന്ന അവസ്ഥയിലായി തീരും. இந்த கடைசி நாட்களிலே பாபிலோனிய சக்திகள் தேவ ஊழியர்களுடைய வாழ்க்கையை தகர்க்கவும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை தகர்க்கவும் போராடி கொண்டிருக்கிறதை நாம் அறிவோம். ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ ബാബേലിന്റെ ശക്തികൾ ദൈവ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കേണ്ടതിനും ദൈവ ശുശ്രൂഷകരുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കേണ്ടതിനും ശക്തിയായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. எதனால் வீடுகள் தகர்க்கப்படுகிறது என்று 6 காரியங்களை நேற்றைய தினத்திலே நாம் படித்தோம். വീടുകൾ തകരുന്നതിന്റെ 6 കാരണങ്ങൾ നാം ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലോ. அந்த தகர்ப்பட்ட வீடுகளுக்குள்ளே மரித்த சவங்கள் கிடக்கிறது. ആ തകർന്ന വീടുകൾക്കുള്ളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ അഥവാ ശവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ஜீவனுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மரணத்தின் ஆவி நமக்குள் போராடி கொண்டே இருக்கிறது. സജീവമായ ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏതോ ഒരു മരണത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു, പോരാടുന്നു. சர்தை சபையை போல, സർദിസിലെ സഭയെ പോലെ. நாம் உயிருள்ளவர்கள் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறோம், ஆனாலோ நாம் செத்த மனிதர்களாகவே வாழ்கிறோம். ജീവനുള്ളവരെന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും നാം മരിച്ചവരായിരിക്കുന്നു. அது മാത്രവുമല്ല அந்த எருசலேமை தீர்க்கதரிசி பார்க்கும் பொழுது, യെരൂശലേമിനെ പ്രവാചകൻ നോക്കുമ്പോൾ மூன்றாவதாக அங்கே மனிதர்களும் இல்லை, மிருக ஜீவன்களும் இல்லை. മൂന്നാമതായി അവിടെ മനുഷ്യരുമില്ല, മൃഗവുമില്ല. இந்த பட்டணம் ஒரு சூன்யமாக இருக்கிறது. പട്ടണം ശൂന്യമായി. மனிதர்கள் தெய்வீக அன்பை, சுபாவ அன்பை காண்பிக்கிறது. മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായ സ്നേഹത്തെയും വാത്സല്യത്തെയും மிருகங்கள் பரிசுத்தமாகுதலின் விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறது. മൃഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്മേലുള്ള വിശ്വാസം. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே கர்த்தர் இந்த ஜனத்திற்கு நன்மை செய்ய விரும்புகிறார். ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലാണ്. எசேக்கியேல் 37 அதிகாரத்திலே தீர்க்கதரிசி வேறொரு கோணத்தில் இந்த காட்சியை பார்க்கிறான். എസേക്കിയേൽ 37 അധ്യായത്തിൽ
വേറെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി പ്രവാചകൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. ஆண்டவர் இந்த தீர்க்கதரிசியை கொண்டு போகிறார் ஆவிக்குள்ளே. ഇവിടെ യഹോവയായ കർത്താവ് ആത്മാവിൽ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கிலே கர்த்தர் அவனை நிற்க வைக்கிறார். അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞതായ ഒരു താഴ്വരയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. 31 வசனத்திலே அவைகள் நடுவே அவன் நிறுத்தப்பட்டான். அதன் நடுவே അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. 2 வசனத்திலே சுற்றி நடக்க பண்ணினார். 2 വാക്യത്തിൽ അവനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നടക്കുമാറാക്കി. 3 அதோடு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்படியாக சொல்லுகிறார். 3 അതിനോട് പ്രവചിക്കുവാനായി കൽപ്പിച്ചു. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய காட்சியை அவன் பார்க்கிறான். ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ അവൻ ഒരു ദർശനമായിട്ട് കാണുന്നു. அது ஒரு பள்ளத்தாக்காக இருக்கிறது. അതൊരു താഴ്വരയാണ്. எங்கே பார்த்தாலும் மனிதர்களின் எலும்புகளாக இருக்கிறது. എവിടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் கேட்கிறார், மனுபுத்திரனே, இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா? കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു, മനുഷ്യപുത്ര, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? தீர்க்கதரிசிக்கு நம்பிக்கை இல்லை. പ്രവാചകന് പ്രത്യാശയില്ല. இந்த சபை எழுப்புதல் அடையுமா? ഈ സഭ ഉണർവ് പ്രാപിക്കുമോ? இந்த குடும்பத்திற்குள் மறுபடியும் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகுமா? ഈ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുമോ? அந்த சகோதரன் எழுப்புதல் அடைவாரா? ആ സഹോദരൻ വീണ്ടും ഉണർത്തപ്പെടുമോ? நம்பிக்கை இல்லை. ആശയ്ക്ക് വകയില്ല. இந்த தீர்க்கதரிசி அந்த வார்த்தையை சொன்ன பொழுது, പ്രവാചകൻ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவைகளை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிக்கொண்டே இரு. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ അവയോട് പ്രവചിച്ചു சில കൊണ്ടേയിരിക്കുക. சந்தர்ப்பங்களிலே கூட்டங்களை நடத்தும் பொழுது எலும்புகள் மத்தியில் நடக்கிற ஒரு பிரசங்கம் போலதான் நாங்கள் உணர்கிறோம். ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ നടുവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറ്. ஒரு சம்பவத்தை ஆண்டவர் மனதிலே கொண்டு வருகிறார். കർത്താവ് ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. அது ஒரு சுயாதீன ஊழியர்களுடைய கருத்தரங்காக இருந்தது. അത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ശുശ്രൂഷകരുടെ ഒരു സമ്മേളനം, ഒരു സിമ്പോസിയമായിരുന്നു. சென்னையில் நடந்ததான ஒரு கூட்டம். അത് ചെന്നൈയിൽ നടന്നതായ ഒരു കൂട്ടം. இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுகிறவர் நம்முடைய விசுவாசி. അതിന്റെ സംഘാടകൻ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസി. இந்த கூட்டம் ஹெட் குவார்ட்டருக்கு தெரிந்து நடக்கிற கூட்டம். ഇത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് അറിഞ്ഞു നടന്നതായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. அந்த வருஷம் என்னை அனுப்பினார்கள், நீ போய் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து விட்டு வா. ആ വർഷം അവിടെ പോയി സന്ദേശം നൽകുവാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. அது ஒரு பெரிய ஹால், ஒரு மேரேஜ் ஹால். ഒരു വലിയ ഹോളാണ്. ஏறக்குறைய 500 ஊழியர்கள், சுயாதீன ஊழியர்கள் கூடியிருந்தார்கள். ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്ര ശുശ്രൂഷകർ 500ഓളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. இந்த ஸ்டேஜ் முழுவதும் சென்னையில் இருக்கிற முக்கியமான ஊழியர்கள் அவர்கள் சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். സ്റ്റേജിലെ കസേരകളിൽ ചെന്നൈയിലെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകരുണ്ടായിരുന്നു. நான் சொன்னேன், நான் அங்கே உட்கார எனக்கு சங்கடமா இருக்கும், நாங்கள் அப்படி விசிட்டர்ஸ் உட்கார இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு மெசேஜ் கொடுக்கும்போது நான் வருகிறேன் என்று சொன்னேன். ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം പ്രയാസം തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്ദർശകരിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാറിയിരിക്കാം, ദൂതിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വന്നുകൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. கூட்டம் ஆரம்பித்தது. യോഗം ആരംഭിച്ചു. இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சால்வையை போத்தி வரவேற்கிறார்கள். ഇവർ അന്യോന്യം പൊന്നാട ചാർത്തി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. இப்படி ஒரு சபையின் ஊழியக்கார் வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பொன்னாடை போட்டு கைகளை தட்டுகிறார்கள். ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊന്നാടை അണിയിച്ച് കരഘോഷം മുഴക്കുന്നു. இந்த கூட்டத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗമധ്യേ എനിക്കെന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் இப்படி வாழ்த்தி கொண்டே இருந்தார்கள். ഇവർ അന്യോന്യം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. என்னுடைய நேரம் வந்தது. എൻ്റെ സമയം എത്തി. அந்த கூட்டத்தை நடத்துகிறவர் வந்து மைக்கில் சொன்னார். ആ യോഗം നടത്തുന്ന വ്യക്തി മൈക്കിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, அவருக்கு சீப் பாஸ் யாருன்னு தெரியாது, சென்ட்ரல் பாஸ் யாருன்னு, லோக்கல் பாஸ் யாருன்னு அவருக்கு தெரியாது. തനിക്ക് നമ്മുടെ സഭയിലേതുള്ളതായ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ചീഫ് പാസ്റ്റർ, സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. கெல்லிஸ்ல பொறுப்பா இருக்கிற ஊழியன், அது மாத்திரம் அவருக்கு தெரியும். ഞാൻ കെല്ലി സഭയുടെ ചുമതലക്കാരൻ, അത്രയുമേ അറിയൂ. அவர் சொன்னார், கெல்லி சபையிலிருந்து சீப் பாஸ்டர் வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார். കെല്ലി സഭയിൽ നിന്ന് ചീഫ് പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் போய் மைக்கில் எதிரே நின்றேன். ഞാൻ ചെന്ന മൈക്കിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നു. நான் சொன்னேன், நான் சீப் பாஸ்டர் இல்ல. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചീഫ് പാസ്റ്റർ അല്ല, நான் ஒரு சாதாரண ஒரு தேவ ஊழியன். ഞാനൊരു സാധാരണ ശുശ്രൂഷകനാണ്. முதலாவது அதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இந்த ஜனத்தை எப்படி நடத்துவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ യോഗം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ஆனால் கர்த்தர் மகிமையாக நடத்தினார். എന്നാൽ കർത്താവ് അത് വളരെ മഹിമയായി നടത്തി. 10 நிமிடத்துக்குள்ளே சூழ்நிலை மாறினது. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി. கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக சொல்லுகிறேன். அந்த கூட்டம் முடிந்த பொழுது, முடிகிற நேரத்தில் காத்திருப்பு கூட்டம் போல அது மாறிவிட்டது. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ യോഗം തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് യോഗം പോലെ അത് മാറി. சில சந்தர்ப்பங்களில் எலும்புகள் நிறைந்த
பள்ளத்தாக்குகளைப் போல தான் நம்முடைய சபை இருக்கிறது. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഭയും അസ്ഥികളാൽ നിറഞ്ഞതായ ഒരു താഴ്വര പോലെയാണ്. இவர்கள் ஆவியில நிரம்ப வைக்க முடியுமா? ഇവരെ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കുവാൻ இவர்களுக்குள்ள സാധിക്കുമോ? ஜீவன் உண்டாகுமா? ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുമോ? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? കർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? மனுபுத்திரனே பயப்படாதே, മനുഷ്യപുത്ര அவளை ഭയപ്പെടേണ്ട, பார்த்து நீ தீர்க்க தரிசனம் சொல், നീ അവരോട് പ്രവചിക്കുക, நீங்கள் உயிர் அடைவீர்கள், നിങ്ങൾ ജീവിക്കും, உங்களுக்குள் எழுப்புதல் உண்டாகும், നിങ്ങളിൽ ഉണർവുണ്ടാകും, நீங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஐக்கியப்படுவீர்கள். നിങ്ങൾ ഒന്നോടൊന്നായി ചേരും. இதுதான் கர்த்தர் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அவர்கள் ஒரு மகா பெரிய சேனையாய் எழும்பினார்கள். ഒരു വലിയ മഹാസൈന്യമായി മാറി. அங்கே ரெண்டு காரியங்கள் கிரியை செய்ததை நாம் மறக்க கூடாது. അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. ஒன்று உரைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள், ഒന്നാമതായി അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതായ പ്രവചനങ്ങൾ, இரண்டாவது அவளுக்குள்ளே பிரவேசித்த தேவாவி. രണ്ടാമതായി അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച இது ദൈവാത്മാവ്. ரெண்டும் நம்முடைய சபைக்குள் இருக்கிறது. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട്. அப்போஸ்தலருக்கு வெளிப்படப்பட்ட ஆழமான சத்தியங்கள் இன்னும் சபைக்குள் உண்டு. അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ അഗാധമായ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇന്നുമുണ്ട്. பிரதிகூலமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை பிரசங்கித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് പ്രഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി அபிஷேகத்தின் வல்லமை, അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவர் தன் ஜனத்துக்கு நன்மை செய்ய விரும்புகிறார். യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்னைக்கு 2 வசனங்களை வாசித்து ஆண்டவர் எந்த நன்மையை செய்ய போகிறார் என்பதை நாம் படிக்க போகிறோம். ഇന്ന് ദൈവം എന്ത് നന്മ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവായി 2 വചനങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്കത് പഠിക്കാം. 33 அதிகாரத்தின் 3 வசனத்தை முதலாவது படிப்போம். 33 അധ്യായം 3 വാക്യം ആദ്യം எரேமியா പഠിക്കാം. தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 33:3. യെരമ്യാവ് 33:3. എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളും. നീ അറിയാത്ത മഹത്തായും അഗോചരമായും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இது தீர்க்கதரிசிக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான். ഇത് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞതായ ഒരു വാക്കാണ്. இவனை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்ய விரும்பின பொழுது இந்த தீர்க்கதரிசிக்காகவே இந்த வார்த்தையை பேசுகிறார். തന്നെ കൊണ്ട് കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണിത്. என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன். അപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളും. நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். നീ അറിയാത്ത മഹത്തായും അഗോചരമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും. இது தேவன் நமக்கு செய்ய விரும்புகிற ஒரு முக்கியமான பகுதி. ഇത് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന കാര്യം. இந்த பெரிய காரியம் என்று படிக்கும் பொழுது பல அர்த்தங்கள் அதில் இருக்கிறது. ഒരു മഹാകാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. உங்களுக்காக ஆயத்தமாக்கப்பட்ட காரியங்கள், அதில் முதலாவது அர்த்தம். നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം. இரண்டாவது மறைந்திருக்கிறதான காரியங்கள். രണ്ടാമതായി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. மூன்றாவது கடினமான காரியங்கள். മൂന്നാമതായി പ്രയാസമായ കാര്യങ്ങൾ. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஒரு வேத பண்டிதர் இதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്, இந்த பெரிய காரியத்தை உனக்கு நான் அறிவிப்பேன் சொல்லுகிறாரே, அது எப்படி? ഈ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അറിയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നല്ലോ, അത് എങ്ങനെ? ஒரு பட்டணத்துக்கு ஒப்பாக அந்த எபிரேய பாஷையின் அர்த்தத்தை கொண்டு சொல்லுகிறார். ஒரு பட்டணத்துக்கு ஒப்பாக சொல்லுகிறார். ആ എബ്രായ ഭാഷയെ തന്നെ താൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു പട്ടണത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് പറയുന്നത്. அந்த பட்டணம் மதில் சூழ்ந்த ஒரு பட்டணம். ആ പട്ടണം ചുറ്റുമതിലുള്ളത്. அதற்கு ஒரு பெரிய வாசல் இருக்கிறது. അതിനൊരു വലിയ ഗോപുരമുണ്ട്. ஆனால் அதுவோ அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ അത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത്, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, நான் அந்த வாசலை உனக்கு திறப்பேன். ഞാൻ ആ വിശാലമായ വാതിൽ നിനക്കായി அந்த തുറക്കും. பட்டணத்துக்கு உள்ளே நீ போவாய். നീ ആ പട്ടണത്തിനകത്ത് കടക്കും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்ய விரும்புகிறார். കർത്താവ് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இதற்காக நம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். അതിനുവേണ്ടി നാം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் அல்லது உனக்கு பதில் கொடுப்பேன். ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളും. உனக்கு அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு செய்வேன். നീ അറിയാത്ത മഹത്തായും അഗോചരമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്കായി ചെയ്യും. இன்றைக்கு பெரிய காரியங்களை தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொள்வோம். ഇന്ന് മഹത്തായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് എടുക്കാം. வேதாகமத்தை வாசிக்கும் பொழுது எவைகள் வேதாகமம் பெரிய காரியம் என்று சொல்லுகிறது?
നാം ബൈബിൾ പരിധി നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെയാണ് ബൈബിൾ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ, വൻ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? அதை நாம் சற்று சிந்திப்போமாக. അതൊന്ന് അല്പമായി ചിന്തിക്കാം. முதலாவதாக அது ஒரு விடுதலையை காண்பிக்கிறது. ഒന്നാമതായി അതൊരു വിടുതലിനെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. 106ஆம் சங்கீதத்திற்கு வேதத்தை திருப்புவோம். 106ആം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വേദപുസ്തകത്തെ തുറക്കാം. 21ஆம் வசனம். 21ആം വാക്യം. മിസ്രയീമിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളും ഹാമിന്റെ ദേശത്ത് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും படிங்கள், அடுத்த வசனம் கூட. ചെങ്കടലിങ്കൽ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളും ചെയ്തവനായി തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു. இந்த வசனம் ஒரு பெரிய காரியத்தை குறித்து பேசுகிறது. ഒരു വലിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വചനം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. எகிப்திலே பெரிய கிரியைகளை செய்தார். മിസ്രയീമിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. காமின் தேசத்தில் அதிசயங்களை செய்தார். ഹാമിന്റെ ദേശത്ത് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു. சிவந்த சமுத்திரத்து அண்டையில் என்று தமிழில் இருக்கிறது. சரியான அர்த்தம் சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு உள்ளே அவர் பயங்கரமானவைகளை செய்தார். ചെങ്കടലിങ്കിൽ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ചെങ്കടലിന് ഉള്ളിൽ താൻ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. இந்த பயங்கரமான காரியத்தை ஆண்டவர் எதன் மூலமாக செய்தார்? ഈ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഏതിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്തത്? இது என்ன, எதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் அறியலாம். ഇത് ഏതിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எகிப்து தேசத்தில் அடிமைகளாக இருந்தார்கள். ദൈവജനം മിസ്രയീമിൽ അടിമകളായിരുന്നു. அவர்களுக்கு விடுதலை வழங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകേണ്ട സമയമെത്തി. அவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்க விரும்பினார். കർത്താവ് അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. சிறையிருப்பை திருப்ப விரும்பினார். അവരുടെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. எனவே பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டது. ആകയാൽ പെസഹ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു. அதன் இரத்தத்தை எடுத்து இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலே நிலைகளை பூசினார்கள். അതിന്റെ രക്തമെടുത്ത ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കട്ടിളയിലും കുറുമ്പടിയിലും പുരട്ടി. அவர்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டியிருந்தது. അവർ മിസ്രയീം വിട്ടു വരേണ്ടിയിരുന്നു. ஆண்டவர் அங்கே செய்த பெரிய காரியங்கள் என்ன? കർത്താവ് അവിടെ ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? அந்த ஜனங்களை அங்கே இருந்து வெளியே கொண்டு வந்ததுதான். ആ ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതത്രേ. எனவேதான் 10 விதமான வாதைகளை அங்கே அனுப்பினார். അതിനുവേണ്ടി താൻ 10 ബാധകൾ അയച്ചു. தேவனுடைய பலத்த கை அங்கே வெளிப்பட்டது. ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈ അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം இந்த മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ராத்திரி வேளையிலும் கூட உன்னுடைய எகிப்துக்குள் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். ഇന്ന് രാത്രിയിലും നിന്റെ മിസ്രയീമിൽ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஏதோ ஒரு காரியத்திற்கு நீ அடிமைப்பட்டிருக்கலாம். നീ ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിന് അടിമയായിരിക്കാം. அது ஒரு பாவ பழக்க வழக்கமாக இருக்கலாம். പാപത്തിന്റെ ശീലമായിരിക്കാം. அல்லது ஏதோ ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம். അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാം. ஆனால் தேவன் உன்னை விடுவிக்க விரும்புகிறார். എന്നാൽ ദൈവം നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുവാൻ இதுதான் ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்றைக்கு முதலாவது ஆண்டவருக்கு செய்ய போகிற நன்மை. ഇതാണ് ഇന്ന് ദൈവം നിനക്ക് ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്ന നന്മ. எனக்கு விடுதலை கிடைக்குமா? എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടുമോ? 400 வருஷங்கள் இந்த பிரச்சனைக்குள் நாங்கள் இருக்கிறோம். 400 വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ്. நாங்கள் ஒரு அடிமையை போல வாழ்கிறோம். ഞങ്ങൾ അടിമകളായി ജീവിക്കുന്നു. எங்களுக்கு மேல் ஆளோட்டிகள் இருக்கிறார்கள். ഞങ്ങളുടെ മേൽ മേൽവിചാരകന്മാരുണ്ട്. தெய்வத்துக்கு மகிமை ദൈവത്തിന് உண்டாகட்டும். മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அவர்கள் அழுது புலம்பி கண்ணீர் விட்டார்கள். പ്രിയ ദൈവജനമേ, അന്ന് അവർ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് വിലപിച്ച് இந்த കണ്ണുനീരൊഴുക്കി. தூதை நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ഈ ദൂത നീ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ உனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டுமானால் നിനക്കൊരു വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு. കർത്താവ് പറയുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. நான் உனக்கு பெரிய காரியத்தை செய்ய ഞാൻ போகிறேன். നിനക്കായി വലിയ കാര്യം ചെയ്യും. பெரிய ரட்சிப்பை செய்ய போகிறேன். ഒരു വലിയ രക്ഷാപ്രവൃത്തി ചെയ്യും. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லும் பொழுது എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்றிருப்போமானால் ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോകുമെങ്കിൽ 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். 2-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം വായിച്ചു നോക്കുക. ரட்சிப்பு பெரிய காரியம். രക്ഷ എന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം. இயேசுவின் இரத்தத்தால் உண்டாகிற மீட்பு பெரிய காரியம். യേശുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് മഹത്തായ ഒന്ന്. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் இயேசுவின் இரத்தம் இங்கே இருக்கிறது. രാത്രിയിലും യേശുവിന്റെ രക്തം ഇവിടെയുണ്ട്. அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. തനിക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമേയില്ല. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை നീ காண்பாய். വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവമഹത്വത്തെ കാണും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. செங்கடல் நடுவிலே பயங்கரமானவைகளை
செய்தாராம். ചെങ്കടലിങ്കിൽ അവൻ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അത്രേ. அதுதான் ஞானஸ்தானத்தில் உண்டானதான பெரிய காரியம். അത് ജലസ്നാനത്തിലുണ്ടായ മഹത്തായ കാര്യം. உன்னை தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிற வல்லமைகளுக்கு கூட கர்த்தர் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார். നിന്നെ പിന്തുടർന്നു വരുന്നതായ ശക്തികൾക്കും കർത്താവ് ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കുന്നു. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, சில வல்லமைகள் உன்னை பின்பற்றி வருகிறதோ, ചില ദുഷ്ടശക്തികൾ നിന്നെ പിൻപറ്റുന്നുണ്ടോ, சில ஆவிகள் உன்னோடு போராடுகிறதோ, ചില ദുരാത്മാക്കൾ നിന്നോട് പോരാടുന്നുണ്ടോ, நன்மை செய்கிறவராக கர்த்தர் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. துரோகிக்கு கூட நன்மை செய்கிறவர் உனக்கு நன்மை செய்யாமல் இருப்பாரோ? നന്ദി കെട്ടവർക്ക് പോലും നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? கர்த்தாவே, இந்த வல்லமை என்னை பின்தொடர்ந்து வருகிறது. കർത്താവേ, ഈ ദുർശക്തി എന്നെ പിന്തുടരുന്നല്ലോ, இது என்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது. ഇത് എന്നോട് പോരടിക്കുന്നല്ലോ. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்புகிறேன். ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു. என்னோடு என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று சொன்னீரே, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക എന്ന് இதோ കൽപ്പിച്ചില്ലേ? என்னை பின்பற்றி வருகிற இந்த வல்லமைக்குள் உன்னுடைய பெரிய காரியத்தை செய்யும். എന്നെ പിന്തുടരുന്ന ഈ ശക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നീ വലിയ കാര്യം ചെയ്യണമേ. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் தன் வார்த்தையிலே உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். തീർച്ചയായും ദൈവം നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തൻ. நான் ஒரு காரியத்தை உங்களிடத்தில் கேட்கட்டும். ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. இந்த முதலாவது இந்த பெரிய காரியம் என் வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும். ആദ്യമായി ഈ വലിയ കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം. எகிப்திலே கர்த்தர் அதை செய்தார். മിസ്രയീമിൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്തു. செங்கடலின் நடுவிலே அதை செய்தார். ചെങ്കടൽ മധ്യേ അവൻ അത് ചെയ്തു. நான் இன்னும் சில காரியத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை இல்லை. ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മോചനമില്ല. இன்னும் சில காரியங்கள் என்னை பின்பற்றி வருகிறது. ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നു. இதிலிருந்து நான் விடுவிக்கப்பட வாஞ்சிக்கிறேன். ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இயேசு எனக்காக மரித்தார் என்று நம்புகிறேன். യേശു എനിക്കായി മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் எனக்காக அடிக்கப்பட்டது. പെസഹ കുഞ്ഞാടി എനിക്കായി അറുക്കപ്പെട്ട് രക്തം அந்த ചിന്തി. ரத்தத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ഞാൻ ആ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரி வேளையில் என் ஆத்துமா கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നു. பெரிய காரியத்தை ஆண்டவரே எனக்கு நீ செய்ய மாட்டீரா? കർത്താവേ, എനിക്കായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ലേ? அப்படி வாஞ்சிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തിയാട്ടെ. நாம் பயப்பட வேண்டாம். നാം ഭയപ്പെടേണ്ട, நாம் வெட்கப்படவும் வேண்டாம். ലജ്ജിക്കേണ്ട. இது இல்லை என்றால் நித்தியமாய் ஒரு நாள் நாம் வெட்கப்பட வேண்டி வரும். ഇപ്പോഴില്ല എങ്കിൽ നിത്യനിത്യമായി നാം ഒരു നാളിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരും. ஆண்டவரே, நான் இன்னும் எகிப்துக்குள் இருக்கிறேன். കർത്താവേ, ഞാനിപ്പോഴും ഇസ്രായേലിലാണ്. பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிறேன். ഞാൻ വിശുദ്ധിക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஜெய ஜீவியம் செய்ய விரும்புகிறேன். ജയജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆனாலும் நான் இன்னும் அடிமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேனே. എന്നാൽ ഞാനിപ്പോഴും അടിമയാണല്ലോ. இந்த பாவம் என்னை தொடരുகிறது. പാപം എന്നെ പിന്തുടരുന്നല്ലോ. என் கைகளை உயர்த்தி இருக்கிறேன். എന്റെ കൈകളെ ഇതാ ഞാൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்யும். എനിക്കായി വൻ കാര്യം ചെയ്യണമേ. எனக்கு விடுதலை வேண்டும். എനിക്ക് വിടുതൽ വേണം. எனக்கு பரிசுத்தம் வேண்டும். എനിക്ക് വിശുദ്ധി വേണം. இந்த கைகளை கர்த்தர் பார்க்கிறார். കർത്താവിന്റെ കൈകൾ കാണുന്നു. மனப்பூர்வமாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பாயாக. ഹൃദയപൂർവ്വം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்து. ശബ്ദമുയർത്തി സ്തോത്രമർപ്പിക്കാം. ആമേൻ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ആമേൻ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். இரண்டாவது பெரிய காரியத்திற்கு கடந்து போவோம். രണ്ടാമത്തെ വലിയ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. யோபு 37 அதிகாரம் യോബ് 37 5 வசனத்தை படிப்போம். 5 വാക്യം. ദൈവം തൻ്റെ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുന്നു, നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്ത മഹാകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இது யோபின் நண்பனாகிய எலிகுடைய வார்த்தைகளாக இருக்கிறது. യോബിന്റെ സ്നേഹിതനായ എലീഹു ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. மகா ஞானி அவன், ஒரு பெரிய ஞானி. അവൻ വളരെ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. இவன் கர்த்தருடைய பெரிய காரியங்களை குறித்து பேசுகிறான். ഇവൻ യഹോവയുടെ മഹാകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரிய விதமாக குமர பண்ணுகிறார். ദൈവം തന്റെ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുന്നു. அவர் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്ത മഹാകാര്യങ്ങളെ താൻ ചെയ്യുന്നു. இந்த பெரிய காரியத்தை தன்னுடைய வார்த்தை கொண்டு அவர் செய்கிறார். ഈ മഹാകാര്യം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നു. எகிப்தின் பெரிய காரியங்கள் இரத்தத்தின் மூலமாக செய்யப்படுகிறது. ആ മിസ്രയീമിലെ മഹാകാര്യങ്ങൾ രക്തത്താലാണ് ചെയ്തത്. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ஆண்டவருடைய வார்த்தை வல்லமையுள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது. യഹോവയുടെ വചനം ശക്തിയുള്ളത്. ஆச்சரியமாக
தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்துகிறார். ദൈവം അതിശയമായി തന്റെ വചനം മുഴക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வார்த்தை எங்கேயோ കർത്താവിന്റെ വചനം എവിടെയുണ്ടോ அங்கே பெரிய காரியங்கள் நடக்கும். അവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியமாம். നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ മഹാകാര്യങ്ങൾ, ஆச்சரியமான காரியங்களை அவர் செய்கிறார். അതിശയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, இன்றைக்கு இரவு கூட கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு பெரிய காரியத்தை உனக்கு செய்ய போகிறார். ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാവേളയിലും കർത്താവ് തന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ നിനക്കായിട്ട് വലിയ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. 29ஆம் சங்கீதத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். 29ஆം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. கர்த்தருடைய சத்தத்தை குறித்து தெளிவாக எழுதப்பட்டதான ஒரு சங்கீதம் அது. യഹോവയുടെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സ്പഷ്ടമായി ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் ஆச்சரியமாக தன்னுடைய சத்தத்தை தொனிக்க பண்ணுகிறார். കർത്താവ് അതിശയമായി തന്റെ ശബ്ദം മുഴക്കുന്നു. அந்த இடத்துல இடியின் சத்தத்தை குறித்து தான் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. சில மாதங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன். ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നടന്ന ഒരു സംഭവം പറയട്ടെ. நன்றாக கவனிங்கள். ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കൂ. அது ஒரு சிறிய குடும்பம். ഒരു ചെറിയ കുടുംബം. குடும்ப தலைவன் மரித்து போய்விட்டான். കുടുംബനാഥൻ മരിച്ചു. அடுத்ததாக குடும்பத்தில் இருந்த அந்த ஆண்மகன் ஒருவன் இருந்தான், அவனும் மரித்து போனான். ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആൺമകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവനും മരിച്ചുപോയി. சகோதரியும் 2 பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் வாழ்கிறார்கள். അവിടെ ഒരു സഹോദരിയും 2 പെൺകുട്ടികളും മാത്രം. ஒரு நல்ல வீடு இருக்கிறது, ഒരു നല്ല വീടുണ്ട്. ஆனால் கடன் பாரம், എന്നാൽ കടഭാരം, சரியான வேலை இல்லை, ശരിയായ ജോലിയില്ല. பிள்ளைகளை வைத்துக்கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ആ മക്കളുമായിട്ട് അവർ വളരെ വിഷമിച്ചു. எப்பொழுது போய் அவர்களை விசிட் பண்ணாலும் அந்த 3 பேரும் அழுகிறது தான், அழுதுகிட்டே இருப்பார். അവരെ എപ്പോൾ സന്ദർശിച്ചാലും 3 പേരും കരച്ചിൽ തന്നെ. கர்த்தாவே, இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை உண்டாகாதா? കർത്താവേ, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലേ? எத்தனையோ நாட்கள் அவர்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தோம். അവർക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ നാളുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஒரு நாள் அந்த வீட்டுக்கு விசிட் பண்ண போயிருந்தேன். ഒരു നാളിൽ ആ വീട് സന്ദർശിക്കാനായി പോയി. மறுபடியும் அவர்கள் அழுதார்கள். അവർ വീണ്ടും കരഞ്ഞു. திடீரென்று ஒரு இடியின் சத்தம் உண்டாயிற்று. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി. அது மழைக்காலம் அல்ல, അതൊരു മഴക്കാലമല്ല, பயங்கர சத்தமாக ஒரு இடியின் சத்தம். അതിശക്തമായിട്ട് ഒരു ഇടിമുഴങ്ങി. நாங்கள் அந்த 3 பேரும் நானும் அப்படி அமைதாகி விட்டோம். ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഞാനും നിശബ്ദരായി. அந்த 4 பேருக்கும் தெரிந்து விட்டது, இது கர்த்தரின் சத்தம். 4 പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് യഹോവയുടെ ശബ്ദമാണ്. நான் சொன்னேன், கர்த்தர் பேசிவிட்டார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. கர்த்தர் மேகத்திலிருந்து உத்தரவு கொடுத்து விட்டார். കർത്താവ് മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരമരുളി. அன்றைக்கு கைகளை உயர்த்தி நன்றாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விட்டு திரும்பி வந்தேன். അന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി നന്നായി സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി പോന്നു. ஆண்டவர் மகத்துவமான சத்தத்தை குமர பண்ணுகிறார். കർത്താവ് തന്റെ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുന്നു. கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. சடிதியாக எல்லாமே ஒழுங்குக்குள் வந்தது. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്പെട്ടു. அந்த மூத்த மகள் கர்த்தருடைய வேலைக்காக புறப்பட்டு போனால், മൂത്ത മകൾ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പോയി. அந்த வீடு ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்கப்பட்டது. ആ വീട് ഒരു നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റു. கடன் பாரங்கள் எல்லாம் மாறினது. കടങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. ஒரு நல்ல ஒரு வீடை மறுபடியும் அவர்கள் வாங்கினார்கள். വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീട് അവർ വാങ്ങി. இளைய மகளுக்கு ஒரு விவாகம் நடந்தது. ഇളയ മകൾക്ക് ഒരു വിവാഹം നടന്നു. எல்லாமே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது. ക്രമാനുഗതമായി കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமாக இருக்கிறார்கள். അനുഗ്രഹീത കുടുംബമായി മാറി. ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, അതേ ദൈവമക്കളി, உனக்கு கர்த்தருடைய சத்தம் உண்டாகட்டும். നിനക്ക് ആ ദൈവശബ്ദം ലഭിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் உன்னோடு பேச விரும்புகிறார். കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ அவர் ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கிரகிக்க அந்த வசனத்தை குமர பண்ணுகிறார் என்ற அர்த்தம் உனக்குள்ளே தொனிக்கும். അതിശയമായി അവൻ മുഴക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കും. அது வெறுமையாய் திரும்பி வராது. അത് വെറുതെ മടങ്ങിപ്പോകാതെ எந்த நோக்கத்தோடு கர்த்தர் உனக்கு அனுப்புகிறாரோ அது செய்து நிறைவேற்றும். ഏതുദ്ദേശത്തോടെയാണോ ദൈവം അയച്ചു തരുന്നത് അതിനെ നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. ஆண்டவர் தன்னுடைய வசனத்தை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்கிறார். ദൈവം തന്റെ വചനദ്വാര വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. மூன்றாவதாയി யோவேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் യോവേൽ പ്രവചനം 2ஆம் அதிகாரத்தின் 21ஆம் வசனத்தை படிப்போம். 2:21 വാക്യം. ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്കാം, യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இது
பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிறதான பெரிய காரியம். ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൻ കാര്യം. முதலாவது இரத்தத்தினால் உண்டாகிறது, ആദ്യമായി രക്തത്താൽ, இரண்டாவது அவருடைய வார்த்தைகளினால் இதை செய்கிறார், രണ്ടാമത് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ, மூன்றாவதாக நாம் படிக்கிறோம் മൂന്നാമതായി പഠിക്കുന്നു தேசமே பயப்படாது, ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 20ஆம் வசனத்திலே வடதிசை சேனை பெரிய காரியங்களை செய்தது என்று நாம் படிக்கிறோம். 20ஆം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വടക്കിൽ നിന്നുള്ള സൈന്യം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. 20ஆம் വசனத்தை படியுங்கள். വടക്കു നിന്നുള്ള ശത്രുവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൂരത്താക്കി വരണ്ടതും ശൂന്യവുമായൊരു ദേശത്തേക്ക് നീക്കി അവൻ്റെ മുൻപടയെ കിഴക്കേ കടലിലും അവൻ്റെ പിൻപടയെ പടിഞ്ഞാറേ കടലിലും ഇട്ടുകളയും. അവൻ വമ്പ് കാട്ടിയിരിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ ദുർഗന്ധം പൊങ്ങുകയും നാറ്റം കയറുകയും ചെയ്യും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதன் துர்க்கந்தம் வீசும், அது பெரிய காரியங்களை செய்தது. അവിടെ ദുർഗന്ധം പൊങ്ങും, അത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. இந்த வடதிசை சேனை என்றால் என்ன? ഈ വടക്കേയുള്ള സൈന്യം എന്ത്? நல்லாக கவனியுங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. வடதிசை சேனை பெரிய காரியத்தை செய்தது. അവിടെ വടക്കുള്ള സൈന്യം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. இந்த வடதிசை சேனை ஒரு அர்த்தத்தில் 25ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகளாக இருக்கிறது. ഇവിടെ ഈ വടക്കുള്ള സൈന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25ആം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതായ വെട്ടുക്കിളികളാണ്. அது ஒரு பெரிய சேனை. അതൊരു വലിയ സൈന്യം. இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தேசத்தின் மேல் வந்த பொழுது ഈ വെട്ടുക്കിളികൾ ദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ அது ஒரு சாபமாகவே இருந்தது. അതൊരു ശാപമായിരുന്നു. தேசத்தில் இருந்த பசுமை எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டு விட்டது. ദേശത്തിലെ പച്ചപ്പെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കി. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? എന്നാൽ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു? இது ஒரு எழுத்தின் பிரகாரமாக வெட்டுக்கிளிகளை மாத்திரம் சொல்லவில்லை. ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വെട്ടുക്കിളികളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. யூதேயா தேசத்தின் வடதிசையில் இருக்கிறதான 2 சாம்ராஜ்யங்கள். യഹൂദാ ദേശത്തിന്റെ വടക്കേ ദിക്കിലുള്ള 2 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ. ஒன்று அசிரிய சாம்ராஜ்யம், ഒന്ന് അശൂർ സാമ്രാജ്യം, இரண்டாவது கல்தேயருடைய சாம்ராஜ்யம். രണ്ടാമതായി കൽദയരുടെ സാമ്രാജ്യം. இவர்கள் தான் இஸ்ரவேலரை கர்த்தருடைய ஜனத்தை சிறைப்படுத்தினவர்கள். ഇവരാണ് ദൈവജനത്തെ ഇസ്രായേലിനെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയവർ. தான் വെട്ടുക്കിളികൾ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். അവരെയാണ് വെട്ടുക്കിളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? എന്നാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നതോ இந்த சேனையை விலக்குகிறார். ഈ സൈന്യത്തെ നീക്കുന്നു. இவர்கள் எல்லாருமே மேற்கு கடலுக்கு நேராக அங்கு ஒரு கடலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவைகளை நோக்கி அனுப்புகிறார். അവിടെ ഒരു പടിഞ്ഞാറേ കടലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് ഇതിനെല്ലാം பயப்படாதே, ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. இது ஒரு பின்மாரியை கொண்டுதான் கர்த்தர் அதை செய்ய விரும்புகிறார். ഒരു പിന്മഴയിലൂടെയാണ് ദൈവം ഇത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. எனவேதான் 23ஆம் வசனத்தில் சீயோன் குமாரரே மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். അതുകൊണ്ടാണ് 23ആം വാക്യത്തിൽ സിയോൻ മക്കളെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ. அவர் മുൻമാറിയും உங்களுக்கு பின்மாறியும் வருஷிக்க பண்ணுவார். അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻമഴയും പിന്മഴയുമായ വർഷം പെയ്യിച്ചു തരുന്നു. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. சில சந்தர்ப்பங்களிலே நம்முடைய சபை, நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே சில பொல்லாத வல்லமைகள் கிரியை செய்து அது துர்க்கந்தமாக மாறிவிடுகிறது. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ചില ദുഷ്ടശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ஆனால் தேவனோ அந்த சூழ்நிலையை மாற்ற விரும்புகிறார். എന്നാൽ ദൈവം ഈ അവസ്ഥകളെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இப்போது அவர் தேசத்திலே மழையை அனுப்ப விரும்புகிறார். ഇപ്പോൾ ദൈവം ദേശത്ത് മഴ അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த மழைதான் கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற எழுப்புதலின் மழை. ഈ മഴ ദൈവം നമുക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണർവിന്റെ മാരി, பரிசுத்தாவின் ஒரு எழுப்புதல் പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉണർവ് நிச்சயமாக உண்டாகும். சகோதரர்களே, സഹോദരങ്ങളെ, തീർച്ചയായും അത് നടക്കും. சகோதரிகளே, நிச்சயம் உண்டாகும். സഹോദരിമാരെ, തീർച്ചയായും അത് നടക്കും. கடைசி நாட்களிலே ஒரு எழுப்புதல் சபையிலே உண்டாகும். അന്ത്യകാലത്ത് തീർച്ചയായും സഭയിൽ ഉണർവുണ്ടാകും. அதற்காக தான் ஜெபிக்கும்படி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം പറയുന്നത്. பின்மாறி மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள், പിന്മഴയ്ക്കായി അപേക്ഷിപ്പീൻ, அபிஷேகத்திற்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். അഭിഷേകത്തിനായി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. இன்றைக்கு பகற்காலத்தில் ஒரு அருமையான ஜெபம் இங்கே நடந்தது. ഇന്ന് പകൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടന്നു. தொடர்ந்து இந்த விசுவாச வீட்டில் ஜெப சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது. അതെ, തുടർന്നായി ശ്വാസ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. எல்லா ஜெபத்திற்கும் பதில் உண்டாயிருக்கும். എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി ലഭിക്കും. எனவேதான் பின்மாறி காலத்து மழைக்காக ஜெபியுங்கள். പിന്മഴയുടെ കാലത്ത് മഴയ്ക്കായി അപേക്ഷിപ്പീൻ. கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. 22ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 22ஆം വാക്യം പറയുന്നത്, வெள்ளியின் மிருகங்களே பயப்படாதிருங்கள்,
பயப்படுங்கள். വയലിലെ മൃഗങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട. வனாந்தரத்தில் மேய்ச்சல் உண்டாகும். മരുഭൂമിയിൽ പുൽപ്പുറങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. கர்த்தர் ஒரு வல்லமையான அபிஷேகத்தை தேவ அன்பை சபைக்குள் ஊற்றும் பொழுது കർത്താവ് ദൈവസഭയിൽ ഒരു ശക്തിയായ അഭിഷേകത്തെ ദൈവ സ്നേഹത്തെ പകരുമ്പോൾ இந்த புதிய ஆத்துமாக்கள் புதிதாய் வருகிறவர்கள் தான் அங்கு வெளியின் மிருகங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. പുതുതായി വരുന്ന ആത്മാക്കളാണ് വയലിലെ മൃഗങ്ങൾ. அவர்களுக்கு தான் புல்லு தேவை, அவர்களுக்கு தான் விளைச்சல் தேவை. അവയ്ക്കാണ് ഈ പുല്ലുകൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്, വിളവ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ஒரு சுகத்துக்காக வருகிறார்கள், അവർ സൗഖ്യത്തിനായി വരുന്നു, சமாதானத்துக்காக வருகிறார்கள். സമാധാനം തേടി വരുന്നു. அவர்கள் தான் அவர்களுக்கு அந்த புல் தேவை. അവർക്കാണ് ഈ പുൽപ്പുറത്തിന്റെ ആവശ്യം. பரிசுத்த ஆவியின் எழுப்புதல் தேவ சபையில் உண்டாகும் பொழுது ദൈവസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉണർവ് വരുമ്പോൾ வனாந்தரத்திலே மேய்ச்சல்கள் உண்டாகும். മരുഭൂമിയിൽ പുൽപ്പുറങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. விருட்சங்கள் காய்களை காய்க்கும். വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം നൽകും. யார் அந்த விருட்சங்கள்? ആരാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ? அவர்கள் தான் கர்த்தர் நாட்டின விருட்சங்கள். ഇത് യഹോവ നട്ടതായ വൃക്ഷങ്ങൾ. தேவன் சமூகத்திலே நாட்டப்பட்ட நீதியின் விருட்சங்கள். ദൈവാസന്നിധിയിൽ നടുതലയായ നീതിവൃക്ഷങ്ങൾ. அபிஷேகம் பெற்ற தேவ பிள்ளைகள் தான் விருட்சங்கள். അഭിഷിക്തരായ ദൈവജനമാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ. விருட்சங்கள் காய்களை காய்க்கும். ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കും. அத்தியும் திராட்சையும் பலனை தரும். അത്തിയും മുന്തിരിയും ഫലം കായ്ക്കും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அத்தி சுகமாக்கும் வல்லமையை காண்பிக்கிறது. അത്തി സൗഖ്യദായക ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു. திராட்சை ஆவியில் உண்டாகிற சந்தோஷத்தை മുന്തിരി காண்பிக்கிறது. ആത്മാവിലെ സന്തോഷത്തെ കാണിക്കുന്നു. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நிச்சயமாய் கர்த்தர் ஒரு எழுப்புதலை நமக்கு தருவார். തീർച്ചയായും ദൈവം നമുക്കൊരു ഉണർവ് അയച്ചു തരും. 24 വചനத்தை படியுங்கள். 24 വാക്യം. അങ്ങനെ കളപ്പുരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും, ചക്കുകൾ വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊണ്ട് കവിയും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கள்ளங்கள் தானியத்தால் நிரம்பும். കളപ്പുരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും. அது என்ன? ഇത് എന്ത്? அதுதான் ஆழமான உபதேசங்கள். ഇതാഴമായ ഉപദേശം. கள்ளங்கள் தானியத்தால் நிரம்பும். കളപ്പുരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും. எல்லா விசுவாச வீடுகளும் ஒரு கலங்கள் தான். എല്ലാ വിശ്വാസ വീടും ഒരു കളപ്പുരയാണ്. சின்ன ஃபெய்த்தமா இருந்தாலும் அங்க தானியம் இருக்கும். ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസ ഭവനമായാലും ധാന്യ സമൃദ്ധി കാണും. அந்த சகோதரன் தேவ வார்த்தை எழும்பி பேசுவான். ആ സഹോദരൻ എഴുന്നേറ്റ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കും. ஆலைகளில் திராட்சை ரசம் வழிந்தோடும். അവിടെ ചക്കുകളിൽ മുന്തിരി കവിയും. அதுதான் நம்முடைய இருதயம். അതാ നമ്മുടെ ഹൃദയം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് ஒரு സ്തോത്രം. எழுப்புதல் உண்டாகும் பொழுது ഒരു ഉണർവ് വരുമ്പോൾ இருதயத்தில் வழிந்தோடும் சந்தோஷம் உண்டாகும். ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആനന്ദമുണ്ടാകും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. இந்த வெட்டு கிளிகள் பட்சித்த பலனை நான் திரும்ப கொடுப்பேன். വെട്ടുക്കിളികൾ തിന്നുകളഞ്ഞത് ഞാൻ തിരികെ നൽകും. ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு வாக்குத்தத்தம் அது. വളരെ അതിശയമായ ഒരു വാഗ്ദത്തമത്രേ. 25 വചനം കൂടെ പഠിയുங்கள். 25 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മഹാസൈന്യമായ വെട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴുവും തിന്നുകളഞ്ഞ് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും. இந்த வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை புழுக்களும் இதெல்லாம் எந்த நஷ்டத்தை உண்டாக்கினதோ அவைகளை நான் திரும்ப கொடுப்பேன். ഈ വെട്ടുക്കിളിയും പച്ചപ്പുഴുവും ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടത്തിന് ഞാൻ പകരം ചെയ്യും. திரும்ப கொடுப்பேன். ഞാൻ വീണ്ടും തരും. இது கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் பிள்ளையே. ദൈവം നിനക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തമത്രേ. திரும்ப உனக்கு கொடுப்பேன். നിനക്ക് വീണ്ടും നൽകും. ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா? അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നോ? இவ்வளவு நீ இழந்து போனாய். എല്ലാം നഷ്ടമാക്കി. இப்போ ஜீரோவில் வந்து நிற்கிறாய். ഇപ്പോൾ വെറും പൂജ്യമായി. எல்லாமே போச்சு. എല്ലാം നഷ്ടം. வெட்டுக்கிளி பச்சை புழு எல்லாம் அடித்து ஒண்ணுமில்லாம இருக்கிற. വെട്ടുകിളിയും പച്ചപ്പുഴും ഒക്കെ തിന്നു കളഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ലാതെ கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், ദൈവം നിന്നോടാണ് പറയുന്നത്, அந்த பலனை நான் திரும்ப கொடுப்பேன். ഞാൻ ആ ഫലം നിനക്ക് പകരം ஆனால் നൽകും. நீ ஆதி அபிஷேகத்துக்கு திரும்ப. എന്നാലോ നീ ആദ്യ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വരിക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிடுவீர்கள். നിങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി ഭക്ഷിക്കും. உங்களுக்கு திருப்தி உண்டாகும். നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകും. அதிசயமாய் நடத்தி வந்த என்னை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துவீர்கள். നിങ്ങളോട് അത്ഭുതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തും. என்னுடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. എന്റെ ജനം ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. அபிஷேகத்தால் நடக்கும். അഭിഷേകത്താൽ നടക്കും. சத்தம் ஒரு அல்லேலூயா போடுங்கள் பார். ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. பயப்படாதிருங்கள். ഭയപ്പെടേണ്ട. எல்லாம் நடக்கும். நிச்சயமாய் நடக்கும். തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം നടക്കും. நான் நன்மை செய்ய போகிறேன். ഞാൻ നന്മ ചെയ്യും. அடுத்த நன்மை யோபு 5 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അടുത്ത നന്മ യോബ് 5-ാം അധ്യായം 5-ാം அதிகாரம் 9-ാം വചനത്തെ പഠിப்போம். 5:9. അവൻ ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വൻ കാര്യങ്ങളും അസംഖ്യമായ അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. அடுத்த வசனம் கூட. അവൻ ഭൂതലത്തിൽ
പെയ്യിക്കുന്നു, വയലുകളിലേക്ക് വെള്ളം വിടുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ഈ വചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുന്നു. எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்கிறார். അസംഖ്യമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இதை தன்னுடைய சர்வ வல்லமையை கொண்டு செய்கிறார். തന്റെ സർവശക്തിയാലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. நீங்க ஒவ்வொன்றும் கவனமாக கவனித்து வாருங்கள். നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നും സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. அவருடைய ரத்தத்தில் உண்டாகிற வல்லமை, ഒന്നാമത് തന്റെ രക്തത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി, வசனத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது. രണ്ടാമതായി വചനത്തിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുന്നു. பரிசுத்தாவின் வல்லமை, பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகத்தால் உண்டாகிறது. മൂന്നാമതായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ കൂടെ. இந்த நன்மை அவருடைய சர்வ வல்லமையை கொண்டு செய்கிறார். ഈ നന്മ തന്റെ സർവശക്തിയാൽ ചെയ്യുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. எவ்வளவு அருமையான காரியங்கள் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள். അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കൂ. ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் செய்கிறார். ആരാഞ്ഞുകൂടാത്തവൻ കാര്യങ്ങളും അസംഖ്യമായ അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. தாழ்ந்தவர்களை உயர்த்துகிறார். താണവരെ താൻ ഉയർത്തുന്നു. துக்கிக்கிறவர்களை ரட்சித்து உயர்த்துகிறார். ദുഃഖിക്കുന്നവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, இந்த வசனம் எதை குறித்து பேசுகிறது? ഈ വചനം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ஒரு உயர்வை குறித்து பேசுகிறது. ഒരു ഉയർച്ചയെ കുറിച്ച്. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு உயர்வு தேவை. ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഉയർച്ച വേണം. உயர்வோ ப்ரொமோஷன், உயர்வோ கர்த்தர் தான் கொடுக்க வேண்டும். ഈ ഉയർച്ച യഹോവയാണ് നൽകേണ്ടത്. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்வு இருக்கிறது. ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ട്. அதே நேரத்தில் உன்னுடைய எழுத்தின் பிரகாரமான காரியத்திலும் நீ உயர்த்தப்பட வேண்டும். അതേസമയം നിന്റെ അക്ഷരീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കണം. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த உயர்வு உனக்கு வர வேண்டுமானால் ഈ ഉയർച്ച നിനക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ உனக்கு தாழ்மை தேவை. നിനക്ക് താഴ്മ ആവശ്യം. எனவேதான் தாழ்ந்தவர்களை அவர் உயரத்தில் வைக்கிறார். അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവൻ താണവരെ ഉയർത്തുന്നു. முதலாம் சாமுவேலிலே அன்னாளுடைய ஜெபத்தை நீங்கள் படித்து பாருங்களேன். ശമൂവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് വായിക്കുക. 2-ാം அதிகாரத்தின் 8-ാം വചനം. 2-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. അവൻ ദരിദ്രനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് നിവർത്തുന്നു, അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു, പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടെ ഇരുത്തുവാനും മഹിമാസനം അവകാശമായി നൽകുവാനും തന്നെ. இந்த அன்னாள் சொல்லுகிற வார்த்தையை கவனிங்களேன். ഈ ഹന്നയുടെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ஏன் இது நான் சர்வ வல்லமையினால் இந்த பெரிய காரியத்தை செய்கிறார் என்று சொன்னேன்? ദൈവം തന്റെ സർവശക്തിയോടും കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു? 6-ാം വചനത്തിலே 6-ാം വാക്യത്തിൽ அவர் கொல்லுகிறார், താൻ കൊല്ലുന്നു, அவர் உயிர்ப்பிக்கிறார், താൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു, அவர் பாதாளத்தில் இறங்கவும் அதிலிருந்து வெளியே வரும் பண்ணுகிறார், പാതാളത്തിൽ ഇറക്കുകയും ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. அவருக்கு தரித்திரம் அடைய செய்யவும் முடியும், ദരിദ്രനാക്കുവാൻ കഴിയും, அவருக்கு ஐஸ்வர்யம் அடையும் பண்ணுகிறார், ഐശ്വര്യം നൽകുവാനും കഴിയും. அவர் தாழ்த்துகிறவரும் உயர்த்துகிறவரும் அவர்தான். താൻ താഴ്ത്തുന്നു, ഉയർത്തുന്നു. எனவேதான் தேவன் சர்வ வல்லவர். ആകയാലത്രേ ദൈവം സർവശക്തൻ. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. சிறியவனை புழுதியிலிருந்து உயர்த்துகிறார், അവൻ ദരിദ്രനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് നിവർത്തുന്നു, எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார், അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു, அவர்களை பிரபுக்களோடு உட்கார வைக்கிறார், അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഇരുത്തുന്നു, மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கும் பண்ணுகிறார். മഹിമാസനം അവകാശമായി നൽകുന്നു. ஆமர்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, അതേ പ്രിയ ദൈവജനമേ, ஆண்டவர் இன்றைக்கு இரவு கூட அந்த பெரிய காரியத்தை உனக்கு செய்ய விரும்புகிறார். കർത്താവ് ഈ സന്ധ്യാവേളയിലും നിനക്കായി അവൻ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை அவர் செய்கிறார். അസംഖ്യമായ അതിശയങ്ങളെ താൻ ചെയ്യുന്നു. இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு உயர்வு தேவை. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഉയർച്ച വേണം. இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை கர்த்தரை நோக்கி உயர்ந்து கொண்டே போக ഈ வேண்டும். ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ ലാക്കാക്കി ഉയർന്നു കൊണ്ടുപോകണം. எனவேதான் ஆண்டவர் அதற்காக எதிர்பார்க்கிற ஒரு அம்சம், உனக்கு எனக்கும் தாழ்மை தேவை. അതിനായി കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്നത് നിനക്കും എനിക്കും താഴ്മ വേണം. இந்த உயர்வுக்கு தடையா இருக்கிறது நமக்குள் இருக்கிற பெருமை. ഈ ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് നമ്മിലെ നിഗളമാണ്. பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார். താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകും. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, துக்கிக்கிறவர்களை ரட்சித்து உயர்த்துகிறார். അവൻ ദുഃഖിക്കുന്നവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. உன்னை உயர்த்த அவரால் கூடும். നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. நீ ஒரு உயர்வை எதிர்பார்த்து வந்திருக்கலாம். നീ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഉയർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നിരിക്കാം. இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே
உன்னை தாழ்த்தி விடு. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവ മുൻപാകെ നിന്നെ താഴ്ത്തുക. நம்முடைய அறிவோ ஞானமோ நம்மை உயர்த்தாது. നമ്മുടെ അറിവോ ജ്ഞാനമോ നമുക്ക് ഉയർച്ച തരികയില്ല. நம்மை உயர்த்துகிறது தேவன்தான். നമ്മെ ഉയർത്തുന്നത് ദൈവം മാത്രം. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ஒரு ഉണ്ടാകട്ടെ. மனுஷனை தேவன் உயர்த்தும் பொழுது யாரும் அவனை தாழ்த்த முடியாதே. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ താഴ്ത്തുവാൻ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. எனவேதான் ஆண்டவர் தன்னுடைய வல்லமையை கொண்டு உன்னை உயர்த்த விரும்புகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ശക്തിയാൽ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. இது ஒரு பெரிய காரியம். ഇതൊരു മഹാകാര്യം. நீ கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய். നീ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് தேவன் தன்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார். ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. இதை தாவீதின் வாழ்க்கையிலே படிக்கலாம். ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. 2 சாமுவேல் 7 அதிகாரம் ശമൂവേലിന്റെ 2-ാം പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 21 വചനം 21-ാം വാക്യം. നിന്റെ വചനം നിമിത്തവും നിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരവുമല്ലോ നീ ഈ വൻകാര്യമൊക്കെയും ചെയ്ത് അടിയനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இங்கே தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் சொன்ன பெரிய காரியத்தை குறித்து பேசுகிறார். ഇവിടെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വൻ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி அது எனக்கு கிடைக்கும். നിന്റെ വചനം അഥവാ വാഗ്ദത്തം നിമിത്തം അതെനിക്ക് ലഭിക്കും. அது உம்முடைய சித்தத்தின்படி எனக்கு கிடைக்கும். നിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം അത് എനിക്ക് ലഭിക്കും. இந்த பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு நீ சொன்னீரே. ഈ വൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നീ അരുളി ചെയ്തല്ലോ. 19 வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே 19-ാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ அடியானின் வீட்டை குறித்து வெகு தூரமாயிருக்கும் காலத்தை செய்தியை சொன்னீரே. വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലത്തേക്ക് അടിയന്റെ ഗൃഹത്തെക്കുറിച്ചും നീ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. நன்றாக கவனிங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. தாவீது எதை வன் காரியம் பெரிய காரியம் என்று சொல்லுகிறார். ദാവീദ് എന്തിനെയാണ് വൻ കാര്യമെന്നും മഹാകാര്യമെന്നും പറയുന്നത്? அவனுக்கு ஆண்டவர் 3 விஷயத்தை குறித்து பேசுகிறார். ദൈവം തന്നോട് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. 16 വചനத்தையும் படியுங்கள். 16-ാം വാക്യം. നിന്റെ ഗൃഹവും നിന്റെ രാജ്യത്വവും എൻ്റെ മുൻപാകെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും. നിന്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും ഉറച്ചിരിക്കും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த தாவீதுக்கு ஆண்டவர் பிரதானமாய் சொன்ன 3 விஷயங்கள். ദാവീദിനോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്തതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ. ஒன்று, உனக்கு ஒரு வீட்டை தருவேன். ഒന്നാമതായി ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗൃഹം നൽകും. 11 வசனத்திலே நாத்தான் வந்து சொல்லுகிறான், உனக்கு நான் ஒரு வீட்டை உண்டு பண்ணுவேன். 11-ാം വാക്യത്തിൽ നാഥാൻ വന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗൃഹം പണിയും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. முதலாவது தாவீதுக்கு ஒரு வீட்டை குறித்து பேசுகிறார். ഒന്നാമതായി ദാവീദിന് ഒരു ഗൃഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. இரண்டாவது 12 வசனம், உனக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கும். 12-ാം വാക്യത്തിൽ നിനക്കൊരു രാജ്യത്വം ഉണ്ടാകും. மூன்றாவது 13 வசனம், உனக்கு ஒரு சிங்காசனமும் இருக்கும். 13-ാം വാക്യത്തിൽ നിനക്കൊരു സിംഹാസനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ஆண்டவர் படிப்படியாக அவனுக்கு சொன்னார். കർത്താവ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പറയുന്നു, தாவீதே, நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை தருவேன். ദാവീദേ, ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗൃഹം പണിയും. இரண்டாவது, உனக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கும். രണ്ടാമതായി നിനക്കൊരു രാജ്യമുണ്ടായിരിക്കും. மூன்றாவது, உனக்கு ஒரு சிங்காசனத்தையும் உண்டு பண்ணுவேன். മൂന്നാമതായി ഞാൻ നിനക്കൊരു സിംഹാസനം നൽകും. நாத்தான் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை தாவீதுக்கு சொன்ன பொழுது, നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ மன தாழ்மையோடு கூட தாவீது என்ன சொல்லுகிறான்? വളരെ താഴ്മയോടെ ദാവീദ് പറയുന്നതോ, கர்த்தாவே, இது உம்முடைய வாக்குத்தத்தம், യഹോവേ, ഇതങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനം, இது உம்முடைய சித்தம், ഇതങ്ങയുടെ പ്രസാദം, இந்த பெரிய காரியங்களை எனக்கு அறிவித்தீரே. വൻ കാര്യങ്ങളെ അറിയിച്ചല്ലോ. இங்கே கூடி வந்திருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த 3 காரியத்தையும் வாக்குத்தத்தமாக சொல்லுகிறார். ഇവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് കർത്താവ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. முதலாவது, நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை உண்டு பண்ணுவேன். ഒന്നാമതായി ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗൃഹം പണിയും. ഇതിന്റെ அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥമെന്ത്? அதுக்கு முன்னாலே ஒரே அலைச்சல் தான். അതിനു മുൻപേ വെറും അലച്ചിൽ മാത്രം. அவனுடைய சத்துருக்களால் அலைந்து கொண்டிருந்தான். ശത്രുക്കളാൽ തുരത്തപ്പെട്ട് അലഞ്ഞു. ஒவ்வொரு காடுகளுக்கும் மலைகளுக்கும் அலைந்து கொண்டே இருந்தான். കാടുകൾ മേടുകൾ അവനിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടന്നു. எனவேதான் என் அலைச்சல்களை தேவனே நீர் அறிவீர். അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത്, നീ എന്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു. அலைச்சலோடு கூட இருக்கிறாயா? നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉഴൽച്ചയിലാണോ? ஸ்திரப்பட முடியவில்லையா? നിനക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാതെ പോകുന്നു? ஒவ்வொரு நாளும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறாயா? ഓരോ നാളിലും നിനക്ക് അലച്ചിലേ ഉള്ളൂ. கர்த்தருடைய வார்த்தை உன்னை நோக்கி வருகிறது. ഇതാ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിന്റെ നേരെ വരുന്നു. உனக்கு நான் ஒரு வீட்டை உண்டு பண்ணுவேன். ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗൃഹം പണിയും. இனி நீ அலைந்து திரிவதில்லை. നീ ഇനി അലഞ്ഞു നടക്കുകയില്ല. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சிலர் வந்து சொல்லுகிறார்கள், ചിലർ വന്ന് പറയാറുണ്ട്, எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் அதில் எங்களுக்கு நன்மையே இல்லை. ഞാൻ എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും ഒരു നന്മയുണ്ടാകുന്നില്ല. ஒரே அலைச்சல்,
എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അലച്ചിലേ ഉള്ളൂ. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. ஏன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஏன் அப்படி நடக்கிறது? പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ஏதோ ஒரு குறை இருக்கலாம், എന്തോ ഒരു കുറവ് കണ്ടേക്കാം. ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு உன்னை நோக்கி வருகிறது. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ നേരെ വരും. தாவீதே, நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை உண்டு பண்ணுவேன். ദാവീദേ, ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗൃഹം പണിയും. போதும், நீ அலைந்தது போதும். നീ അലഞ്ഞു നടന്നത് മതി. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இரண்டாவதாக ஆண்டவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்? രണ്ടാമതായി ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, நான் உனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை உண்டு பண்ண போகிறேன். ഞാൻ നിനക്കൊരു രാജ്യത്വം നൽകും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அந்த அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? நம்முடைய எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது എഫെസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ அங்கே இனி நீங்கள் அந்நியர்கள் அல்ல, பரதேசிகள் அல்ல, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല, தேவனுடைய வீட்டாராய் இருக்க போகிறீர்கள். ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരായിരിക്കും. தேவன் ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ளே உன்னை கொண்டு வர போகிறார். ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും. அதுதான் அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம். അതാണ് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യം. அதான் புதிய ஏற்பாட்டு சபை. ഇതാണ് പുതിയ നിയമസഭ. நம்முடைய இருதயத்திலே ஸ்தாபித்திருக்கிற கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம். നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം. ஆம், நான் உனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்துவேன். അതെ, ഞാൻ നിനക്കൊരു രാജ്യം നിയമിച്ചു தேவ തരും. பிள்ளையே, நீ அந்நியன் அல்ல, பரதேசி அல்ல. ദൈവ പൈതലേ, ഇത് മുതൽ നീ അന്യനോ പരദേശിയോ അല്ല. தேவன் உனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்த போகிறார். ദൈവം നിനക്കായി ഒരു രാജ്യം നിയമിച്ചു തരും. மூன்றாவதாக, മൂന്നാമതായി, நான் உனக்கு ஒரு சிங்காசனத்தை ஏற்படுத்த போகிறேன். ഞാൻ നിനക്കൊരു സിംഹാസനം നിയമിച്ചു തരും. அது என்ன? അതെന്ത്? அதுதான் ஜெயகரமான ஜீவியம். അതാണ് ഒരു ജയജീവിതം. இனி நீ தோற்று போக மாட்டாய். ഇനി തോൽക്കയില്ല. தாவீதே, ദാവീദേ, நான் உனக்கு ஒரு சிங்காசனம் வைத்திருக்கிறேன். ഞാൻ നിനക്കൊരു സിംഹാസനം വച്ചിട്ടുണ്ട്. தான் அந்த சிங்காசனம் ஸ்திரப்படும். കൃപയാലത്രേ ആ സിംഹാസനം സ്ഥിരമായി വരുന്നത്. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நீ ஆண்டவரிடத்தில் கேள், നീ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക. கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை உனக்கு செய்வார். കർത്താവ് നിനക്കായി വൻ കാര്യങ്ങൾ என்னை ചെയ്യും. நோக்கி கூப்பிடு, എന്നെ நான் വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. உனக்கு நன்மை செய்யும்படியாய் இறங்கி வந்திருக்கிறேன். നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. உனக்கு ஒரு வீடு, നിനക്കൊരു വീട്, உனக்கு ஒரு ராஜ்யம், നിനക്കൊരു രാജ്യം, உனக்கு ஒரு சிங்காசனம். നിനക്കൊരു സിംഹാസനം. இனி நீ அலைய மாட்டாய். ഇനി നീ അലയുകയില്ല. நீ அந்நியனும் அல்ல, பரதேசியும் அல்ல, ഇനി നീ അന്യനും പരദേശിയുമല്ല. தேவனுடைய வீட்டாராயிருப்பான். ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരൻ. உனக்கென்று ஒரு சிங்காசனம். നിനക്കായിട്ടൊരു நீ സിംഹാസനം. ஜெய ஜீவியம் செய்வாய். നീ ജയജീവിതം നയിക്കും. பாவத்தை மேற்கொள்வாய். പാപത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. வியாதியை மேற்கொள்வாய். രോഗത്തെ കീഴടക്കും. சாத்தானை நீ ஜெயிப்பாய். സാത്താനെ നീ തോൽപ്പിക്കും. இப்படி ஒரு வாக்குத்தத்தம் கிடைத்த பிற்பாடு அவனால் சும்மா இருக்க முடியுமா? ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? தாவீதோடு பேசினவர் இன்றைக்கு இரவு உன்னோடு பேசியிருக்கிறார். അന്ന് ദാവീദിനോട് സംസാരിച്ചവൻ ഇന്ന് നിന്നോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த நன்மை யாருக்கு தேவை? ഈ നന്മ വേണ്ടവരാർ? எனக்கு ஒரு வீடு வேண்டும். എനിക്കൊരു വീട് വേണം. இனி நான் அலையக்கூடாது. ഞാൻ ഇനി അലയരുത്. எனக்கு ஒரு ராஜ்யம், എനിക്കൊരു രാജ്യം, எனக்கு ஒரு சிங்காசனம் എനിക്കൊരു வேண்டும். സിംഹാസനം വേണം. ஹல்லேலூயா! ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தர் செய்வார். ദൈവം അത് ചെയ്യും. இன்னும் ஒரு நன்மை கூட சொல்லிவிட்டு நான் அடுத்த விஷயத்துக்கு போகிறேன். ഒരു നന്മ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം. பெரிய காரியம். വലിയ കാര്യം. லூக்காஸ் விசேஷம் ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 1ஆம் அதிகாரம் 1-ാം അധ്യായം 49ஆம் வசனம். 49-ാം വാക്യം. ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധം തന്നെ. இது ஆங்கிலத்தில் யாராவது படியுங்கள். ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരെങ്കിലും വായിക്കുക. For he that is mighty had done to me great things, and holy is his name. அவர் எனக்கு பெரிய காரியத்தை செய்தார். അവൻ എനിക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. வல்லமையுள்ளவர் மகிமையானவைகளை எனக்கு செய்தார். ശക്തനായവൻ മഹത്വമായവ എനിക്കായി ചെയ്തു. அவருடைய நாமம் மகத்துவமுள்ளது. തന്റെ നാമം മഹത്വമുള്ളത്. இந்த பெரிய காரியம் மரியாளுக்குள் செய்யப்பட்ட ஒரு காரியம். ഈ വലിയത് മറിയയുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. அவள் ஒரு கன்னிகை, അവൾ ഒരു കന്യകയായിരുന്നു. புருஷனை அறியாத கன்னிகை. അവൾ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவள் மேல் நிழலிட்டாள். എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இப்போது அவளுக்குள் உருவாகி இருக்கிறது பரிசுத்தம் உள்ளது. ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ ഉരുവായി. 35ஆம் வசனத்தையும் படிங்கள். 35-ാം വാക്യം വായിക്കാം. അതിന് ദൂതൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും, ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. உனக்குள் தேவகுமாரன் உற்பத்தியாக போகிறார். നിന്നിൽ ദൈവപുത്രൻ ഉരുവാകും. உன்மேல் பரிசுத்தாவி வரும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. உன்னதமானவரின் பலன்
பலம் உன்மேல் நிழலிடும். അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും. உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும். ആകയാൽ നിന്നിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. இதுதான் மரியாளுக்குள் நடப்பித்த பெரிய காரியம். ഇതാണ് മറിയയുടെ ഉള്ളിൽ നടത്തിയതായ വലിയ കാര്യം. இங்கே ஆண்டவர் எதை கொண்டு செய்கிறார்? ഇവിടെ കർത്താവ് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? உன்னதமானவரின் பலன் வல்லமை அவள் மேல் ஒரு நிழலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി അവളുടെ മേൽ ഒരു നിഴലായി പതിക്കുന്നു. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பிரியமானவர்களே? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം? எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த சத்தியத்தை நாம் சரியாக விளங்கிக் கொள்வதில்லை. എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ഈ സത്യം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ஆவியிலே நிரம்புகிறோம், ആത്മാവിൽ നിറയുന്നു. பரிசுத்தாவி நம்மிடத்தில் வருகிறது உண்மை. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വരുന്നത് ശരി തന്നെ. நன்றாக சத்தம் போட்டு அந்நிய பாஷை பேசுகிறோம், നല്ലതുപോലെ ശബ്ദമുയർത്തി അന്യഭാഷകൾ പറയുന്നു. ஆனால் அந்த நிழலுக்குள் இருக்கிற அனுபவத்துக்கு நாம் வருவதில்லை. എന്നാൽ ആ നിഴലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ அது വരാറില്ല. என்ன உன்னதமானவரின் நிழல்? എന്താണ് ഈ അത്യുന്നതന്റെ നിഴൽ? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதுதான் உன்னுடைய ஆத்மாவிலே நீ அனுபவிக்க வேண்டிய இளைப்பாறுதலை காண்பிக்கிறது. നിന്റെ ആത്മാവിൽ നീ ആസ്വദിക്ക വേണ്ടിയതായ സ്വസ്ഥത. ஒரு சகோதரி அந்நிய பாஷை பேசினார்கள். ഒരു സഹോദരി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. நீங்க எல்லாரும் கவனிக்கிறீர்கள். എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. அந்த சகோதரி அந்நிய பாஷை பேசினார்கள். ആ സഹോദരി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. அந்த கூட்டத்தை நடத்தினவர் பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தேவ ஊழியர். ആ യോഗം നടത്തിയതായ ശുശ്രൂഷകന് വ്യാഖ്യാനവരമുണ്ട്. இப்ப அந்த வரங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு கிரியை செய்தில்லை. ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഈ വരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാറില്ല. நாங்க சிறு பையனா இருக்கும் பொழுது ഞാനൊരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ எங்க சபையில இந்த பகுத்தறி ஆவிகளை அல்லது இந்த பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுகிற ஆவி கிரியை செய்யும். ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വിവേചനപരവും വ്യാഖ്യാനപരവും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും. திடீரென்று ஒரு ஆள் ஒரு வினோதமான பாஷை பேசுவார்கள். ഒരാൾ ഒരു വിചിത്രമായ ഭാഷ പറയും. அதற்கு அந்த பிராந்திய மொழிகளில் ஒருவர் மொழிபெயர்த்து சொல்லுவார். അതിന്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തും. பயமா இருக்கும். കേൾക്കുന്നവർ ഭയപ്പെടും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அப்போ அந்த காத்திருப்பு கூட்டத்தை நடத்தினவர் இந்த பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுகிற வரத்தை பெற்றவர். അന്ന് കാത്തിരിപ്പ് യോഗം നടത്തിയ ആൾക്ക് ഭാഷകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള വരമുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு ஏழை சகோதரி பயங்கரமாக அந்நிய பாஷை பேசினார்கள். ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരി വളരെ ഉച്ചത്തിൽ എന്നെ ഭാഷ പറഞ്ഞു. இவர் போய் தட்டினார். താൻ ചെന്നിങ്ങനെ തട്ടി. எல்லாரும் அமைதியாயிட்டார். എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി. நீங்க என்ன பாஷை பேசுறீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? அவங்க நல்ல புகையிலை வெற்றிலை பாக்கெல்லாம் போட்டுட்டு தான் வந்திருக்கிறாங்க. താൻ നന്നായിട്ട് മുറുക്കുകയും പുകവലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്. அந்த மனசாட்சியிலிருந்து பேசுறாங்க. ആ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്നാണ് அவங்க പറയുന്നത്. என்ன பேசுறாங்க? താൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? வெற்றிலை பாக்கு போட்டுட்டு வந்திருக்கிறேனே, புகையிலை போட்டு வந்திருக்கிறேனேன்னு பேசுறாங்க. ஆனா unknown tongues. ഞാൻ പുകയില ചവച്ചു, ഞാൻ വെറ്റില മുറുക്കിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. இது அல்ல உன்னதமானவரின் பலன். ഇത് അത്യുന്നതന്റെ ശക്തിയല്ല. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இன்னொரு சகோதரன் മറ്റൊരു സഹോദരൻ அன்னைக்கு தான் மனைவி அடிச்சிட்டு வரார் உள்ள അന്ന് காத்திருக்கிறதுக்கு. ഭാര്യയെ அது തല്ലിയിട്ടാണ്. ராபோஜன ஆராதனை. അന്ന് കർത്തൃമേശയാണ് ഭാര്യയെ തല്ലിയിട്ടാ വരുന്നത്. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. வீட்டை நல்லா அடிச்சிட்டு வராருங்க. വീട്ടിൽ ഭാര്യ നന്നായി തല്ലിയിട്ട് വരുന്നു. ஆனா ராபோஜன பந்தியில உட்காண்டார். കർത്തൃമേശയിൽ ആ വരിയിലും പോയിരുന്നു. அங்க இருந்து தானே அந்த நடத்தின பாச செல்வம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே, அவர் ஒரு தேவ மனுஷன். പാസ്റ്റർ സെൽവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു ദൈവപുരുഷനാണ്. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് அன்னைக்கு സ്തോത്രം. ஒரு அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் அவர் இருந்தார் பெங்களூர் சென்டர்ல. അന്ന് താൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്ററായിരുന്നു. தெய்வத்துக்கு மகிமுண்டா. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. சீனியர் பாஸ்டர் உட்கார்ந்து நடத்திட்டு இருக்கிறார். മുതിർന്ന പാസ്റ്റർ ഇരുന്ന് നടത്തുന്നു. இவர் எழும்பி பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு சொன்னார். இவர் எழும்பி பைபிளை திறந்தார். തന്നോട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. താൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് ബൈബിൾ തുറന്നു. ஒரு அனாயிண்டிங் உண்டாயிற்று. ഒരു അഭിഷേകമുണ്ടായി. பைபிள் ஒரு பக்கம், கண்ணாடி ஒரு பக்கம். ബൈബിളും കണ്ണടയും ഓരോ ദിക്കിലേക്ക് പോയി. நேரா அங்க போனார். നേരെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ஆள் முடியை பிடிச்சு தூக்குனார். തന്റെ മുടിക്ക് പിടിച്ചു പൊക്കി. என்ன தப்பு பண்ணிட்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற? നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്? மனைவி அடிச்சியா? ഭാര്യ അടിച്ചോ? ஒத்துக்கொண்டார். സമ്മതിച്ചു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இப்படிதான் சிலர் இருக்கிறார்கள். ഇങ്ങനെയും ചിലരുണ്ടായിരുന്നു. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, മക്കളെ, அங்கே பரிசுத்தமானவர் உற்பத்தியாக முடியாது. അവിടെ ஒரு വിശുദ്ധ പ്രജ ഉത്ഭവിക്കില്ല. ஆவியில ஒரு வளர்ச்சி இருக்கிறது. ആത്മാവിൽ ഒരു വളർച്ചയുണ്ട്. ஆவியில நிறைந்து 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 அந்த ஷேடோவுக்குள்ள நீ இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നീ ആ നിഴലിൻ കീഴിൽ ആയിരിക്കണം. the shadow of almighty, ആ നിഴൽ, അത്യുന്നതന്റെ നിഴൽ, உன்னதமானவரின் நிழல், അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിഴൽ. அந்த உள்ளான மனுஷன் ஒரு ரெஸ்ட்டுக்குள்ளவே இருக்கும். അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഒരു വിശ്രമത്തിലായിരിക്കും. பிரதிகூலமான சூழ்நிலையா இருக்கும். പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാകാം. ஒரு பாஸ்டருக்கு அவருக்கு நான் உதவியாக இருந்தேன், அசிஸ்டண்டாக இருந்தேன். ഞാനൊരു പാസ്റ്ററെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് സഹായിയായിട്ടിരുന്നു. அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டராக இருந்தேன், அசிஸ்டண்டாக இருந்தேன். അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. அவர் முன்னே உட்கார்ந்து இருக்கிறார். താൻ മുൻപിലിരിക്കുന്നു.
ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது. ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നു. ஒரு குடிக்காரன் உள்ளே வந்து விழுந்தான். ഒരു മദ്യപാനി മുൻപിൽ വന്ന് വീണു. இவர் என்ன செய்கிறார் நான் பார்த்து கொண்டே இருந்தேன். താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. அப்படி அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டே இருந்தார். താൻ ഇങ്ങനെ ശാന്തനായിരുന്നു. நானா இருந்த டிரைவரை ரெண்டு திட்டி இருப்பேன். ഞാനാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവറെ 2 വഴക്ക് പറഞ്ഞേനെ. பதற்றப்பட்டிருப்பேன். ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചേനെ. மௌனமா இருந்தார். അദ്ദേഹം മൗനമായിരുന്നു. ஜன்னல் கதவு கூட இறக்கவில்லை. അതിന്റെ ആ വിൻഡോ ഗ്ലാസ് പോലും ഇറക്കിയില്ല. நான் படிச்ச ஒரு காரியம், ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം, அதுதாங்க அந்த ஷேடோக்குள்ள இருக்கிற அனுபவம். അതാണ് ആ നിഴലിൻ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം. சின்ன விஷயத்தை கூட நம்ம ஏன் இவ்வளோ குதிச்சு ஒரு மாதிரி பண்ணிடுறோம்? നാം ചെറിയൊരു വിഷയത്തിന് പോലും വളരെ എടുത്ത് ചാടുന്നല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട്? வீட்டில் சகோதரிமார்களே, ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கும், உடனே ஜம்ப் பண்ணி பெருசாக்கிறோம். സഹോദരിമാരെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും എടുത്ത് ചാടി വലിയ പ്രശ്നമാകും. ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட நம்ம பொறுக்க முடியல. സഹോദരന്മാർ, ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. நாம் இன்னும் ஆவியிலே ஒரு குழந்தைகளை போலவே இருக்கிறோம். നാം ഇപ്പോഴും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വെറും ശിശുക്കൾ മാത്രം. ஆனா எல்லாம் முடிந்த பிற்பாடு வீட்டில் போய் உட்காந்து ஏன் இப்படி பண்ணோம், நல்லா சாந்தமா இருந்திருக்கலாம், பேசாமல் இருந்திருக்கலாம், இப்படித்தானே நம்ம வாழ்கிறோம். എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നിരുന്ന് മാറിയിരുന്ന് ആലോചിക്കും, മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, வல்லமையுள்ளவர் பெரிய காரியத்தை எனக்கு செய்திருக்கிறார். ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. என் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். എന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. அதே நேரத்தில் ஒரு நிழலுக்குள் நான் வாழ்கிறேன். അതേസമയം ഞാനൊരു നിഴലിൻ കീഴിലാണ്. உன்னதமானவரின் அந்த நிழலுக்குள் நான் வாழ்கிறேன். അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ നിഴലിട്ടിരിക്കുന്നു. எனக்குள் ஒரு அமைதல் இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട്. இதுதான் இயேசுவுக்குள் நாம் படிக்கிற சத்தியம். യേശുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സത്യം പഠിക്കാം. ஆண்டவராக இயேசுவோடு கூட சீஷர்கள் போய்க்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യവേ கடல் கொந்தளிக்கிறது, കടലിൽ കോളിളക്കം, அலைகள் உள்ளே வருகிறது, അലകൾ പടകിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. எழும்பி கூச்சல் போடுகிறார்கள். എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിച്ചു, ஆண்டவரே, உமக்கு கவலை இல்லையா? നാഥ, നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? நாங்கள் அழிந்து போகிறோமே. ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. இவருக்கு எப்படிங்க தூக்கம் வந்திருக்கும்? തനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം വന്നിരിക്കുക? தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதுதான் அவர் கற்பித்த பாடம். അതാണ് താൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠം. எന്റെ பிள்ளைகளே, എന്റെ മക്കളെ, எന്റെ சீடர்களே, എന്റെ ശിഷ്യരെ, எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் தூங்குகிறேன் என்றால் ഈ പരിതസ്ഥിതിയിലും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ நீங்களும் அதை படியுங்கள். നിങ്ങളും അത് പഠിക്കുക. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് அவர் സ്തോത്രം. எழுந்து கேட்கிற அற்ப விசுவாசிகளே, താൻ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്പവിശ്വാസികളെ, ஏன் பயப்பட்டீங்க? എന്തിനു ഭയപ്പെട്ടു? நான் தாங்க இருக்கேன்ல. ഞാനുണ്ടല്ലോ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பேதுரு இதை படித்தார். പത്രോസ് അത് പഠിച്ചു. அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது. തനിക്കൊരു അവസരമുണ്ടായി. அவரை சிறையிலே கொண்டு போய் போட்டார்கள். തന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചു. அங்க போய் இவர் தூங்கிட்டு இருக்கிறார். അവിടെയും താൻ കിടന്നുറങ്ങി. நம்ம பொதுவா என்ன நினைப்போம்? പൊതുവായി നാം എന്ത് இந்த ചിന്തിക്കും? ஆள் ஒரு தூங்கு மூஞ்சி ஆள். ഇതൊരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ്. ஜபத்துக்கு போனாலும் தூக்கும். പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാലും ഉറങ്ങും. பாஸ்டர் பாபி இந்த காரியத்தை சொன்னவர் தான் என் மனக்கண்கள் தெளிவாயிற்று. പാസ്റ്റർ ബാബി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചത്. நீங்கள் நினைக்கிறது போல அவர் தூங்குற ஆள் கிடையாது. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയല്ല. நாளைக்கு அவர் சாக வேண்டிய நாள். നാളെയാണ് തന്റെ വധശിക്ഷ. அதற்காக தான் வச்சிருக்கிறாங்க. അതിനായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. நாளைக்கு சாகுறவனுக்கு தூக்கம் வருமா? നാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇന്ന് ഉറക്കം വരുമോ? எப்படி பேதுரு தூங்கினான்? പത്രോസ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങി. அவர் சொல்றார், இது இயேசுவிடத்தில் அவன் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம். താൻ പറയുന്നു, യേശുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதுதான் உன்னதமானவரின் நிழல். ഇതാണ് അത്യുന്നതന്റെ നിഴൽ. இது எனக்கும் தேவை, எல்லாருக்கும் தேவை. ഇത് എനിക്ക് വേണം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. உண்மையாய் எத்தனை பேர் இதை விரும்புகிறீர்கள்? എത്ര പേർ വാസ്തവമായി ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? இயேசுவே உற்பத்தி ஆகிறார். യേശു തന്നെ അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. பரிசுத்தம் உண்டாகும். അത് ആകയാൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. அங்கதான் கிறிஸ்து அவளுக்குள்ளே உருவாக்கப்படுகிறார். അവിടെ ക്രിസ്തു അവരിൽ ഉരുവാകും. இதற்காக உண்மையாய் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ വാസ്തവമായി ഇത് സമ്മതിക്കുന്നു? நான் ஆவியில் நிரம்புகிறேன், ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നുണ്ട്, ஆனால் அந்த நிழலுக்குள் இருக்கிற அனுபவம் எனக்கு இல்லை. എന്നാലും നിഴലിൽ വരുന്ന അനുഭവം എനിക്കില്ല. கர்த்தாவே, என்ற குற்றங்களை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். കർത്താവിന്റെ തെറ്റുകളെ സമ്മതിക്കുന്നു. நான் சீக்கிரத்திலே என் அமைதலை இழந்து விடுகிறேன். ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ശാന്തതയെ കളയുന്നു. நான் ஒரு முற்கோபியாக மாறி விடுகிறேன். ഞാൻ ഒരു മുൻകോപിയായിത്തീരുന്നു. இரண்டு பேசி விடுகிறேன். പെട്ടെന്ന് ഞാൻ என்னால் സംസാരിക്കുന്നു. என் குடும்பமே சமாதானத்தை இழந்து விடுகிறது. ഇത് നിമിത്തമായി എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം പോലും ஆனால் இங்கே തകരുന്നു. வந்து அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறேன். വീണ്ടും വന്ന് അന്യഭാഷകൾ പറയാറുണ്ട്. என் குற்றத்தை நான் கர்த்தருக்கு நேராக ஒத்துக்கொள்கிறேன்
ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எத்தனை பேர்? എന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേർ പറയും? இன்றைக்கு இந்த ஆவி நம்மை விட்டு போகட்டும். ഇന്ന് ഈ ദുരാത്മാവ് നമ്മെ വിട്ടുപോകട്ടെ. வெட்கப்படாமல் ஒரு அறிக்கையாக கைகளை உயர்த்துங்கள். ലജ്ജിക്കാതെ ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന വണ്ണം കരങ്ങളെ ഉയർത്താം. இன்றைக்கு காலையில கூட அப்படி நடந்திருக்கலாம். രാവിലെയും അങ്ങനെ നടന്നിരിക്കാം. ஏன் இப்படி நடந்தது என்று துக்கத்தோடு வந்திருக்கலாம். എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെന്നുള്ള ദുഃഖത്തോടെ വന്നിരിക്കാം. நீங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து திறந்த இருதயத்தோடு சொல்லுங்கள். ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുക, பிதாவே, പിതാവേ, இயேசுவே, എന്റെ യേശുവേ, ஆவியில் நிரம்புகிறேன். ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നു. ஆனால் அந்த நிழலுக்குள் நான் இல்லையே. എന്നാലും ഞാൻ ആ നിഴലിൻ കീഴിലല്ലോ. இளைப்பாறுதலை இழந்து விடுகிறேனே. എന്റെ സ്വസ്ഥതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ. எனக்கு விடுதலை தாரும். എനിക്ക് വിടുതൽ തരിക. எனக்கு சமாதானத்தை தாரும். എനിക്ക് സമാധാനം തരിക. வல்லமையுள்ளவர் மகிமையானவைகள் எனக்கு செய்வீராக. ശക്തനായവനെ എനിക്കായി വലിയ കാര്യം ചെയ്യണമേ. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துவோம். കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Oh my Jesus. Amen. பெரிய காரியங்களை அவர் செய்வார். താൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. இரண்டாவது வசனத்தை படிப்போம். രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം. இதே 33ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற இரண்டாம் வசனம் உண்டு. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 33-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം 33:6 33-ന്റെ 6-ൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതാ ഞാൻ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. கர்த்தர் நமக்கு செய்ய இருக்கிற இரண்டாம் நன்மை. കർത്താവ് നമുക്കായി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ നന്മ. முதலாவது பெரிய காரியம், ഒന്നാമത് വൻകാര്യം, ரெண்டாவது சுகம் ஆரோக்கியம். രണ്ടാമതായി രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് இந்த സ്തോത്രം. வசனத்தை தியானித்து விட்டு கொஞ்ச நேரம் நம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்க போகிறோம். ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചിട്ട് അല്പസമയം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കും. முதலாவதாக இந்த இவர்களுடைய வியாதியின் நிலை என்ன என்பதை படிக்க போகிறோம். ഒന്നാമതായി ഇവരുടെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഏത് നിലയിലുള്ളത്? பொதுவாக வியாதி என்று சொல்லும் பொழுது சரீரத்தில் உண்டாகிற வியாதி மாத்திரம்தான் நாம் படிக்கிறோம். പൊതുവിൽ രോഗമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നതായ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുക. ஆனால் 3 விதத்தில் நாம் சுகமாக்கப்பட வேண்டும். എന്നാൽ 3 വിധത്തിലുള്ള സൗഖ്യം നമുക്ക് நன்றாக വേണം. கவனிங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. முதலாவது இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதி. ഒന്നാമതായി ശരീരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ. இது 103ஆம் சங்கீதத்தின் 3ஆம் வசனத்தை படிக்கும்போது விளங்கிக் கொள்ளலாம். 103-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. படி. അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു, നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു. உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்து உன்னுடைய வியாதியை குணமாக்க போகிறார். അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിച്ച് നിന്റെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും. 107ஆம் சங்கீதத்தின் 17ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். 107-ാം സങ്കീർത്തനം 17-ാം വാക്യം. ഭോഷന്മാർ തങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ ഹേതുവായും തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തവും കഷ്ടപ്പെട്ടു. இங்கே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? നാം ഇവിടെ എന്ത് വായിക്കുന്നു? நிர்மூடர் ഇവിടെ ഭോഷന്മാർ தங்கள் பாதகத்தாலும் தங்கள் அக்கிரமத்தாலும் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போகிறார்கள். അവർ തങ്ങളുടെ ഭൂഷിത്വത്താൽ തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ അവർ രോഗികളായി മാറി. இது சரீரத்தில் உண்டாகிற வியாதியை குறித்து பேசுகிறது. ഇത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. രണ്ടാമത് ஆத்தும வியாதி. ആത്മാവിലെ രോഗങ്ങൾ. 41ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். 41-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ാം വാക്യം. യഹോവേ, എന്നോട് കൃപ തോന്നി എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ, നിന്നോടല്ലോ ഞാൻ പാപം ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தமிழ் வேதாகமத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது തമിഴ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ என் ஆத்துமாவை நீ சுகமாக்க வேண்டுமே என்று அவன் சொல்லுகிறான். എന്റെ പ്രാണനെ നീ സൗഖ്യമാക്കണമേ. கர்த்தாவே என் மேல் இரக்கமாயிரும். യഹോവേ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன், ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായി പാപം ചെയ്തു. என் ஆத்துமாவை குணமாக்கும் என்று நான் சொன்னேன். എന്റെ പ്രാണനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. இது ஆத்துமாவில் உண்டாகிற வியாதி. ഇത് പ്രാണനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം. நெகேமியா 2:2 நீங்கள் படித்தால், നെഹെമ്യാവ് 2:2 വായിച്ചു. ராஜா நெகேமியாவை பார்த்து கேட்கிறான், உனக்கு வியாதி இல்லையே, உன் மனதில் இருக்கிற துக்கம்
രാജാവ് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് ദീനമൊന്നുമില്ല, ഇത് മനോവ്യസനമാണ്. ஸோ இந்த வியாதி மனதில் இருக்கிற துக்கங்கள் வியாகுலங்கள். ആകയാൽ ഈ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങളും വ്യസനവും. மனிதர்கள் சரீரத்திலும் வியாதியா இருக்கிறார்கள், ஆத்மாவிலும் வியாதியா இருக்கிறார்கள். മനുഷ്യർ ശരീരത്തിൽ രോഗികളാണ്, തങ്ങളുടെ ആത്മാവിലും രോഗികളാണ്. மூன்றாவது ஒரு சபையே வியாதிப்பட்ட சபையா இருக்கும். മൂന്നാമതായി ഒരു സഭ തന്നെ രോഗാതുരമായി. 2 நாளாகமம் 2 ദിനവൃത്താന്തം 7 அதிகாரம் 14 வசனம். 7 അധ്യായം 14 വാക്യം. இதை தமிழிலும் மலையாளத்திலும் ആംഗ്ലത്തിലും വാസിയുங்கள். മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ദയവായി വായിക്കുക. എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും. அவர் நம்ம மலையாளத்தில் கரெக்டாக இருக்கு. தேசத்திற்கு சௌக்கியம் கொடுக்கிறார். ഞാൻ എൻ്റെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം Heal the land. தேசத்தை சுகமாக்க விரும்புகிறார். ദേശത്തെ സുഖമാക്കും. நம்மை பொறுத்தவரையில் தேசம் தேவனுடைய சபை. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശമെന്നാൽ ദൈവസഭ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேசத்தில் சபைக்குள் இருக்கிற வியாதி என்ன? ഈ ദേശത്തിൽ അഥവാ സഭയുടെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗമെന്ത്? அதுதான் எரேமியா 3:22, உங்கள் சீர்கேடுகளை நான் குணமாக்குவேன். യിരെമ്യാവ് 3:22 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസപാതകത്തെ സൗഖ്യമാകും. വിശ്വാസത്യാഗികളായ മക്കളെ മടങ്ങി വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്യാഗം മാറ്റിത്തരാം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் உங்கள் சீர்கேடுகளை குணமாக்குவேன். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്യാഗത്തെ സൗഖ്യമാകും. நன்றாக கவனிங்கள். നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. இன்றைக்கு இரவு நாம் சுகத்திற்காக காத்திருக்க போகிறோம். ഇന്ന് രാത്രി നാം സൗഖ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. ஆண்டவர் சொல்றா, நான் நன்மை செய்ய போகிறேன். കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യും. சரீரத்தில் வியாதியா இருக்கிறோம், ശരീരത്തിൽ നാം രോഗികളാണ്, மனதுக்குள்ள வியாதி உண்டு, മനസ്സിൽ രോഗമുണ്ട്, சபைக்குள்ளும் சில சீர்கேடுகள் வியாதிகள் இருக்கிறது. സഭയിലും ചില കേടുകൾ, ചില രോഗങ്ങളുണ്ട്. இவர்களுடைய வியாதியை குறித்து தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறான்? ഇവരുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ എന്ത് പറയുന്നു? சில வசனங்களை படிப்போம். ചില വചനങ്ങൾ പഠിക്കാം. 30 அதிகாரத்தின் எரேமியா 30 அதிகாரம் യിരെമ്യാവ് 30 അധ്യായം 12, 13 ആகிയ വசനங்களை പഠിക്കും பொழுது 12, 13 വാക്യങ്ങൾ. படிங்க. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിന്റെ പരുക്ക് മാറാത്തതും നിന്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു. നിന്റെ വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല, നിന്റെ മുറിവിന് ഇടുവാൻ മരുന്നും കുഴമ്പും ഇല്ല. கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു? உன்னுடைய புண் ஆறாததாக இருக்கிறது. നിന്റെ പരിക്ക് അഥവാ നിന്റെ വ്രണം അത് മാറാത്തത്. உன்னுடைய காயம் கொடிய காயம். നിന്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളത്. உன்னை காயங்களை கட்டும்படி உனக்காக யாரும் அங்கே இல்லை. നിന്റെ മുറിവ് കിട്ടുവാൻ നിനക്ക് ആരുമില്ല. உன்னை சொஸ்தப்படுத்தும் ഔഷധம் அங்கே இல்லை. നിനക്ക് സുഖം തരുന്നതായ മരുന്നില്ല. அது என்ன ஆறாத புண்? അതെന്താണ് ഈ இனி മാറാത്തതായ വ്രണം? சுகமே ஆக்க முடியாத நிலவரம். ഇനി ഒരിക്കലും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட கேஸ் தான் எடுத்து விசாரிக்க போறார். കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. ஒரு அல்லேலூயா போடுங்க. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. முடியாததெல்லாம் அவர் செய்ய போறார். അസാധ്യമായതെല്ലാം ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆறாத புண்ணெல்லாம் ஆறும். മാറാത്ത വ്രണങ്ങൾ മാറും. ஆண்டவர் சொல்றார், உன்னுடைய காயம் ரொம்ப கொடிய காயம். അത് നിന്റെ പരിക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ളത്. அந்த கொடிய காயம் சொல்றது வேதனை, பெயின் பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊടിയ വേദനയെ കുറിച്ചാണ്. 15 வசனத்திலே, ആകയാൽ 15 വാക്യത്തിൽ, உன் நொறுக்குதல் நிமித்தம் உன் வேதனை மிகுதி நிமித்தம் நீ கூக்குரலிடுவானே. ആകയാൽ നിന്റെ പരിക്കിനെയും മാറാത്ത വേദനയും കുറിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ? பயங்கர வேதனை, ഭയങ്കര വേദന. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சமீபத்தில் ஒரு டாக்டர் கேன்சர் வியாதியில மரித்து போனார். അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ മരിച്ചു. அவருடைய நண்பர் நம்முடைய விசுவாசி, அவர் ஒரு பெரிய டாக்டர். തന്റെ സ്നേഹിതൻ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയാണ്, താൻ ഒരു വലിയ ഡോക്ടർ. அவர் என்ன சொல்றார்? താൻ പറയുന്നത്, அந்த டாக்டர் ஏறக்குறைய 15 வருடங்கள் கேன்சர் வியாதியஸ்தர்களுக்காக அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தவர். ഏകദേശം 15 വർഷമായി ക്യാൻസർ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ്. அதை பத்தி ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியை பண்ணியிருக்கிறார். അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ஒரு നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. நாள் இவருக்கு ஒரு வயிற்றில் ஒரு வலி, ഒരു നാളിൽ തനിക്ക് ഒരു ഉദരവേദന. செக்கப் போகிறார். താൻ ചെക്കപ്പിന് പോയി. உடனே இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புறாங்க. ഉടനെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ പറഞ്ഞു சொல்றாங்க, വിട്ടു, டாக்டர் உங்களுக்கு கேன்சர். ഈ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ്. கொஞ்ச நாட்குள்ள அந்த கேன்சர் வளர்ந்து விட்டது. ഒരൽപ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്യാൻസർ വളർന്നു. அவர் ஆண்டவருடைய பிள்ளை இல்லை. താൻ ഒരു ദൈവ പൈതലല്ല. ஆனா நம்முடைய விசுவாசியை பார்த்து அவர் என்ன சொன்னாரோ, എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസിയോട് പറഞ്ഞത്, வேதனை சகிக்க முடியவில்லை, ഈ വേദന അസഹ്യമാണ്, என்னை வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுங்க. എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുക. நான் 2-3 நாள்ல மறிச்சு
அவருக்கு தெரியும், அவர் 15 வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தவர் தான். 15 വർഷം ഇത് ചികിത്സിച്ച ആളാണ്. அவர் சொன்னார், துரோகிக்கு கூட இந்த வலி வேதனை வரக்கூடாது. ഒരു നീചന് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന വരരുത്. உன்னொருக்கது நிமித்தம் வேதனை மிகுதியினால் ஏன் கூக்குரல் இடுகிறார்? നിന്റെ കൊടിയ വേദനയാൽ നീ നിലവിളിക്കുന്നു. சிலருக்கு இங்கே அப்படி இருக்கலாம், பெரிய பெயின், வலி, வேதனைகள், അസഹ്യമായ വേദനയുള്ളവർ ഇവിടെയും കണ്ടേക്കാം. இன்னைக்கு ஆண்டவர் தொட போறார். എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം നിന്നെ அதே തൊടും. அதிகாரத்தின் 17 വചനത്തിലെ അതേ അധ്യായം 17 വാക്യത്തിൽ അവർ നിന്നെ ഭ്രഷ്ട എന്നും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സിയോൻ എന്നും വിളിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മുറിവുകളെ പൊറുപ്പിച്ച് നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. இந்த வசனங்கள் எல்லாம் அப்படியே நாம் விசுவாசித்து காத்திருப்போம். ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരിക്കാം. உன்னை விசாரிப்பாரற்ற சியோன் என்று அவர்கள் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். നിന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സിയോൻ എന്നവർ പേർ വിളിക്കുന്നു. ஆங்கில வேதாகமம் அவுட்காஸ்ட் என்று சொல்லுகிறது. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ഭ്രഷ്ടന്മാരെന്നും കൂടെയുണ്ട്. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. உன்னை தள்ளுண்டவள் என்று உனக்கு பெயர். നിനക്ക് ഭ്രഷ്ടൻ എന്ന് പേർ. சில வியாதிஸ்தல கண்ட கிட்ட கூட நாம சேர்க்க மாட்டோம். ചില രോഗികളെ കണ്ടാൽ നാം അടുപ്പിക്കുകയില്ല. அவ்வளவு மோசமான வியாதி, അത്രയും മോശമായ ഒരു രോഗം. விசாரிக்க கூட அங்க யாரும் இல்லை. അവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ പോലും ആരും കാണുകയില്ല. அவளுக்கு பேரை வச்சுட்டாங்க, தள்ளுண்டவள். അവിടെ തള്ളപ്പെട്ടവൾ എന്ന് പേരിട്ടു. ஆண்டவர் சொல்றார், இந்த கேஸ் எல்லாம் நான் எடுத்திருக்கிறேன். കർത്താവ് പറയുന്നു, ഈ കേസൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவேன். ഞാൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തും. உன்னுடைய காயங்களை ஆற்றுவேன். ഞാൻ നിന്റെ മുറിവുകളെ മാറ്റും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதற்காக தான் இன்னைக்கு நீ காத்திருக்க போகிறாய். അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നീ കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. வியாதியினால் நீ புறக்கணிக்கப்பட்ட நபரா இருக்கலாம். രോഗത്താൽ നീ മറ്റുള്ളവരാൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും. காயங்களை சொஸ்தமாக்குகிற கர்த்தர் இங்கே இருக்கிறார். രാത്രി മുറിവുണക്കുന്ന കർത്താവ് ഇവിടെയുണ്ട്. இரண்டாவது வேறொரு வசனத்தை படிப்போம். രണ്ടാമതായി മറ്റൊരു വാക്യം വായിക്കാം. நம்முடைய வியாதியின் நிலவரத்தை குறித்து சொல்லுகிற வசனங்கள். ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ വിവരിക്കുന്നത്. 15 அதிகாரம் 18 வசனத்தை படிப்போம். 15 അധ്യായം 18 വാക്യം. എൻ്റെ വേദന നിരന്തരവും എൻ്റെ മുറിവ് പൊറുക്കാതെ വണ്ണം വിഷമവും ആയിരിക്കുന്നു എന്ത്. போதும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. என் நோவு நித்திய காலமாய் ஏன் இருக்கிறது? എന്റെ വേദന നിരന്തരമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? வேதனை വേദന ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, 1-2 നാളല്ല, ஏதோ ஒரு வேதனை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ഏതോ ഒരു വേദന അവിടെയുണ്ട്. இது உன்னுடைய மனதை சார்ந்த விஷயம். ഇത് നിന്റെ മാനസികമായ കാര്യം. இரண்டாவது, രണ്ടാമത്, என் காயம் ஆறாத கொடிய நோவாய் ஏன் இருக்கிறது? എന്റെ മുറിവ് പൊറുക്കാതെ വണ്ണം വിഷമമായിരിക്കുന്നത് എന്ത്? சரீரத்தில் உண்டாகிறதான வியாதி. ശരീരത്തിലെ രോഗം. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டு. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம். വേറെ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறான்? യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, 1 அதிகாரத்தின் 5 வசனத்திலிருந்து படியுங்கள். 1 അധ്യായം 5 വാക്യം മുതൽ വായിക്കുക. ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ട് എന്ത്? നിങ്ങൾ അധികം പിന്മാറുകയുള്ളൂ. തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അടി തൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു സുഖവുമില്ല. മുറിവും ചതവും പഴുത്ത വ്രണവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവയെ ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല, വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല, എണ്ണ പുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேசத்தின் வியாதியை குறித்து தீர்க்கதரிசி எழுதுகிறான். ദേശത്തിന്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ എഴുതുന്നു. அவர் கேட்கிறார், ஏன் இன்னும் நீங்கள் அடி வாங்க வேண்டும்? കർത്താവ് താൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനിയും നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടെന്ത്? இன்னுം அதிகமா ஏன் விலகி போகிறீர்கள்? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും പിന്മാറുന്നത്? தலையெல்லாம் வியாதி. തലയിലെല്ലാം വ്രണം. சிலருக்கு வியாதி தலையில. ചിലർക്ക് തല മുഴുവൻ രോഗം. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தலையில வியாதி, തലയിൽ രോഗം. இருதயமெல்லாம் பலட்சம். சிலருக்கு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம். ചിലർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 6 வசனம், 6 വാക്യം. உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சம் தலைமட்டில் அதிலே சுகமே இல்லை. അടിതൊട്ട മുടി വരെ ഒരു സുഖവുമില്ല. ஒரு சகோதரன் இப்படி சொல்றார், ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, இப்போ என்ன ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனா உடனே ஐசியூ வார்டில் வச்சிருவாங்க பிரதர். ബ്രദർ, എന്നെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഉടനെ ICU യൂണിറ്റിൽ കയറ്റും. அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிறது. എനിക്ക് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சம் தலை மட்டும் அதிலே சுகமே இல்லை. നെറുക മുതൽ പാദം വരെ സുഖമൊട്ടുമില്ല. அதன் காயமும் வீக்கமும் நொதிக்கிற ரணமும் உள்ளது. അതിൽ മുറിവും ചതവും പഴുത്ത വ്രണവും മാത്രം. அதன் சீழ் பிதுக்கி எடுக்கப்படவில்லை. അതിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല. அதனுடைய காயம் கட்டப்படவில்லை. അതിന്റെ മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല. அதிலே எண்ணெய் விட்டு ஆற்றப்படவும் இல்லை. അത് എണ്ണ പുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேசத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். ദൈവം ദേശത്തെ നോക്കുന്നു. பரிதாபமான நிலவரம். ദയനീയമായ
ഭയങ്കരമായ അവസ്ഥ, பயங்கரமான காயங்கள், വളരെ ഭയങ്കരമായ മുറിവുകൾ, வேதனைகள், വേദന, இரவும் பகலும் அதிலே கூக்குரல் இருக்கிறது. രാപ്പകൽ നിലവിളി. அவளை கட்டி சுகமாக்க யாரும் இல்லை. മുറിവ് കെട്ടി സുഖം കൊടുക്കുവാൻ ആളില്ല. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இப்படிப்பட்டதான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஆண்டவர் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார், ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, நான் அவளை குணமாக்க போகிறேன் என்று அவளை பார்த்து சொல். ഞാൻ അവർക്ക് രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நான் அவளுக்கு நன்மை செய்ய போகிறேன். ഞാൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യും. அவளுக்கு முதலாவது ஒரு சௌக்கியத்தை கொடுக்க போகிறேன். ആദ്യം ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു രോഗശാന്തി നൽകും. அவளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க போகிறேன். പിന്നീട് ആരോഗ്യം നൽകും. அவர்களை நான் குணமாக்க போகிறேன். ഞാൻ അവരെ സുഖമാകും. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இன்றைக்கு இரவு நாம் ஒரு சுகத்திற்காக காத்திருப்போமாக. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സുഖത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം. அதற்காக தான் தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார். അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നത്. அவர் சிலுவையிலே மரித்தது நம்மை குணமாக்க முடியாது. യേശു ക്രൂശിൽ മരണം വരിച്ചത് നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിനായി. ஒரு சரீர சுகத்திற்காக மாத்திரம் நாம் காத்திருக்கவில்லை. വെറും ശാരീരിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത്. உண்மையாகவே நாம் பரிபூர்ண சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். വാസ്തവമായി സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം. நம்முடைய ஆவியிலே நாம் சுகமடைய வேண்டும். നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം. நம்முடைய ஆத்துமாவிலே சுகமடைய வேண்டும். പ്രാണനിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം. நம்முடைய சரீரத்திற்கும் சுகம் வேண்டும். നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യം വേണം. அதற்காக தான் தேவன் முதலாவதாக வசனத்தை கொடுக்கிறார். അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആദ്യം വചനം നൽകുന്നത്. 107 சங்கீதம் 107 സങ്കീർത്തനം 20 വചനം 20 വാക്യം. അവൻ തന്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി അവരുടെ കുഴികളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു. இன்றைக்கு ஆண்டவர் குணமாக்க போகிறார். ഇന്ന് ദൈവം സൗഖ്യമാകും. நான் அவளுக்கு நன்மை செய்ய போகிறேன். ഞാൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യും. இந்த சுகம் வசனத்தினால் உண்டாகும். ഈ സൗഖ്യം വചനത്തിൽ കൂടെ വരും. நீங்கள் கண்களை மூடி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்தால் നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചവരായി കർത്തൃസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്നാൽ உனக்கென்று ஒரு வேத வசனம் வரும். നിനക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ വാക്യം அது വരും. உன்னோடு பேசுகிற வசனமா இருக்கும். അത് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. அதுதான் ஆவியின் பட்டயம். അതാണ് ആത്മാവിന്റെ വാൾ. இன்றைக்கு இரவு நம்மை குணமாக்கும்படி கர்த்தருடைய வசனம் வரட்டும். ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുവാനുള്ള ദൈവവചനം വരട്ടെ. வசனத்தை அனுப்பி அவர் குணமாக்குகிறார். അവൻ തന്റെ വചനമയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. முதலாம் பேதுரு 2 அதிகாரம் 1 പത്രോസ് 2 അധ്യായം 24 വചനം 24 വാക്യം. നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. இங்கே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? നാം എവിടെ വായിക്കുന്നത്? அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം இந்த ഉണ്ടാകട്ടെ. வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ഈ വചനം എന്ത് പറയുന്നു? நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி നാം പാപസംബന്ധമായി മരിച്ച് നീതിക്കായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കയറി. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார். സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു, നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமானீர்கள். അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. வசனத்தை அனுப்புகிறார். വചനമയക്കുന്നു. இரண்டாவது சுகமாக்கும்படி இயேசு தன்னுடைய சரீரத்தில் காயங்களை ஏற்றார். രണ്ടാമതായി സൗഖ്യം തരുവാൻ യേശു തന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളേറ്റു. அவருடைய சரீரம் முழுவதும் காயம்பட்ட சரீரங்கள். ശരീരം മുറിവേറ്റതായ ശരീരം. தலை முதல் உள்ளம் கால் மட்டும் തന്റെ നെറുക മുതൽ പാദം വരെ உன்னை சுகமாக்க முடியாது. നിനക്ക് സുഖം തരുവാൻ இந்த ராத்திரி வேளையிலே அவர் சுகமாக்குறவராய் இங்கே ഈ வந்திருக்கிறார். രാത്രിയിൽ സുഖം നൽകുന്നവനായി യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. எரேமியா 8 அதிகாரத்திலே தீர்க்கதரிசி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். യെരമ്യാ പ്രവചനം 8 അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. இந்த அதிகாரத்தில் நீங்கள் படித்தால் 6 கேள்விகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். ആ അധ്യായത്തിൽ 6 ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം. அது எல்லாம் விசேஷமான கேள்விகள். എല്ലാം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ஜெபத்தில் ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருந்தால் இந்த வசனத்தை குறித்து கொண்டு ஜெபத்தில் கேளுங்கள். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കുറിച്ചെടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ചോദിക്കുക. 8 அதிகாரத்தில் 6 கேள்விகள் இருக்கிறது. 8 അധ്യായത്തിൽ 6 ചോദ്യമുണ്ട്. 4வது வசனத்தை நீங்கள் படித்தால் അതിന്റെ 4 വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഒരുത്തൻ വീണാൽ എഴുന്നേൽക്കയില്ലയോ, ഒരുത്തൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ മടങ്ങി വരികയില്ലയോ. ஆண்டவரே கேட்கிறார். ഇവിടെ ദൈവം ചോദിക്കുന്നു. கேட்கிறாருன்னா அந்த அர்த்தம் என்ன? ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? விழுந்தவர்கள் எழுந்திருக்கிறது இல்லையோ? വീണവർ എഴുന്നേൽക്കയില്ലയോ? நீ விழுந்த உண்மைதான். നീ വീണത് ശരി തന്നെ. எழுந்திருக்க மாட்டாயா? നീ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ലേ? அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥം എന്താ? நீ எழும்பு. നീ എഴുന്നേൽക്ക്.
வழிதப்பி போனவன் திரும்புகிறதில்லையோ? വഴിതെറ്റിപ്പോയവൻ മടങ്ങി വരികയില്ലയോ? வழிதப்பி போயிட்ட, നീ വഴിതെറ്റി, ஆனா திரும்பியே வர மாட்டாயா? എന്നാൽ തിരിച്ചു വരുന്നില്ലേ? அந்த அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥം എന്താ? ரிட்டர்ன், നീ திரும்பி வா. തിരിഞ്ഞു വാ. மூன்றாவது கேள்வி, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, 19ஆம் வசனம். 19 വാക്യം. കേട്ടു, ദൂരദേശത്തു നിന്ന് എൻ്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രി സിയോനിൽ യഹോവ വസിക്കുന്നില്ലയോ? അവളുടെ രാജാവ് അവിടെ ഇല്ലയോ എന്ന് மூன்றாம் നിലവിളിക്കുന്നു. நான்காம் கேள்விகள். 3ഉം 4ഉം ചോദ്യങ്ങൾ. சியோனில் கர்த்தர் இல்லையோ? സിയോനിൽ യഹോവ വസിക്കുന്നില്ലയോ? இந்த அர்த்தம் என்ன? അർത്ഥം എന്ത്? அவர் அங்கதான் இருக்கிறார். താൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. அதில் ராஜா இல்லையோ? അവളുടെ രാജാവ് അവിടെ ഇല്ലയോ? சியோனில் கர்த்தர் இருக்கிறார். യഹോവ സിയോനിലുണ്ട്. சியோனின் ராஜா இங்கே സിയോന്റെ இருக்கிறார். രാജാവ് അവിടെയുണ്ട്. 5ஆம் 6ஆம் கேள்விகள் 22ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம். 22 വാക്യത്തിൽ 5ഉം 6ഉം ചോദ്യങ്ങൾ. ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലം ഇല്ലയോ? അവിടെ വൈദ്യൻ ഇല്ലയോ? എന്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത്? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கிளையாத்தில் பிசின் தைலம் இல்லையோ? ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലമില്ലേ? பல அர்த்தங்கள் அதற்கு கொடுக்கிறார்கள். അതിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் ரத்தம் தான் அங்கே முக்கியமாக இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് അതിൽ പ്രധാനം. கிளையாத்தின் பிசின் தைலம், ഗിലെയാദിലെ സുഗന്ധ തൈലം, என்னை சுஸ்தமாக்கக்கூடிய இயேசுவின் ரத்தம், എന്നെ സുഖമാക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം, என்னை சுகமாக்க ஆயத்தமாக்கக்கூடிய இயேசுவின் ரத்தம். എന്നെ സുഖം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനാക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ஆண்டவர் രക്തം. அநேகரை சுஸ்தமாக்க போகிறார். കർത്താവ് അനേകരെ സുഖമാകും. கிளையாத்தில் பிசின் தைலம் இல்லையோ? ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലമില്ലയോ? அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? சுகமாக்குவதற்கு முன்பாக உன்னை கழுவ போகிறார் ரத்தத்தினால். നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും മുമ്പേ രക്തത്താൽ കഴുകും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சுத்திகரிப்பை கொண்டு வர போகிறார். ഒരു ശുദ്ധീകരണം നൽകും. எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரி, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരി, அவங்க ஒரு தேவ ஊழியர்கள் தான். താനും ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷക തന്നെ. சுத்தமான வாழ்க்கை, பரிசுத்த வாழ்க்கை. വളരെ ശുദ്ധമായ നിർമ്മലമായ ഒരു ஆனா ജീവിതம். அவங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா யாரோட சமாதானமா இருக்க முடியாது. എന്നാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് நல்லா സമാധാനം. கவனிங்க, கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த விஷயத்தை. ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ஜீவியத்தை வாழ்நாள் எல்லாம் பாதுகாத்துட்டாங்க, நல்ல ആയുഷ്കാലം சுத்தமான മുഴുവൻ வாழ்க்கை. ജീവിതം ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ചു. ஆனா பிரச்சனை மற்றவர்களோடு சமாதானமா இருக்க முடியும். എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോട് ചേർന്ന് പോകാൻ അറിയില്ല. ஒரு சிறிய சகோதரியை மாட்டி விட்டு அந்த சகோதரிக்கு, ആ സഹോദരിക്ക് ഒരു ചെറിയ സഹോദരിയെ മാറ്റി കൊടുത്തു. புதுசா வந்த பிள்ளை, പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരു സഹോദരി, ஒரு புதிய பிள்ளையை அனுப்பியிருக்கிறோம். ആ ഒരു പുതിയ സഹോദരിയെ തരുന്നുണ്ട്. நீங்க கொஞ்சம் சாந்தமா அந்த பிள்ளையை வச்சுக்கொள்ளுங்க. അല്പം ശാന്തമായിട്ട് അതിനെ നോക്കണം. அது பாவம், புதிய பிள்ளை, പാവം പുതുതായിട്ട് വന്നതാണ്. அதுக்கு ஒன்றும் தெரியல. അതിനൊന്നും അറിയില്ല. என்ன ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு. എന്തോ ഒരു തെറ്റ് നടന്നു. இந்த பிள்ளை கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்குது, அக்கா மன்னிச்சிடுங்க மன்னிச்சிடுங்க. ആ മദറിനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചു. அவனை மன்னிக்க முடியும், போ அந்த பக்கம். ആ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ല, അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. இது எங்களுடைய காதுக்கு வந்தது. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിലെത്തി. மிகவும் வேதனைப்பட்டோம். വളരെ വിഷമിച്ചു. தேவன் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார், கவனிங்கள். ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. இந்த சகோதரிக்கு கர்த்தர் ஒரு பாடுகளை அனுபவித்தார். ഈ സഹോദരിക്ക് കർത്താവ് ഒരു കഷ്ടത അനുവദിച്ചു. சரீரத்தில் வியாதி வந்தது, ശരീരത്തിൽ രോഗം ஒரு വന്നു, கட்டி உண்டாயிற்று. ഒരു പരു. அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கட்டியில நம்ம மறிக்க போகிறோம். ഇത് നിമിത്തം മരിക്കുമെന്ന് തനിക്കറിയാം. ஃபோன் கொண்டு வர சொன்னார்கள். ഫോൺ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. கொண்டு போய் பக்கத்தில் ஃபோன் வச்சாச்சு. കൊണ്ടുപോയി ഫോൺ അടുത്ത് വെച്ചു. யாரெல்லாம் லைஃப்ல எங்கெல்லாம் தப்பு நடந்ததோ அத்தனை பேருக்கும் ஃபோன் பண்றாங்க. ആരോടെല്ലാം പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഫോൺ ചെയ്തു. என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, நான் உன்னை துக்கப்படுத்திட்டேன். ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அந்த சகோதரிக்கு கர்த்தர் ஒரு இரக்கத்தை காண்பித்தார். ആ സഹോദരിയോട് കർത്താവ് അല്പം കരുണ കാണിച്ചു. எல்லாரோடும் ஒப்புரவானார்கள். എല്ലാവരോടും നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. தேவன் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கல, എന്നാൽ ദൈവം മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, எழுப்பிட்டார். തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்து சாந்தமாய் தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தார்கள். അല്പകാലം ജീവിച്ചിരുന്ന് ശാന്തമായി തന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു. நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன், ഞാൻ പറയുവാൻ அந்த താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, இடத்துக்கு நீங்களும் நானும் போக வேண்டாம். നിങ്ങളും ഞാനും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തേണ്ട. இரவு கிளையாத்தின் பிசின் தைலம் இங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ഇന്ന് ഗിലെയാദിലെ സുഗന്ധ തൈലം എവിടെ ഒഴുകുന്നു? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், ஜீவனுள்ள ரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. യേശുവിന്റെ ജീവൻ നിറഞ്ഞ രക്തം എവിടെ ഒഴുകുന്നു? எடுத்து எடுத்து தங்களை கழுவிக் கொள்ளுங்கள். എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് കോരി തങ്ങളെ കഴുകുക. ஆத்மாவை கழுவுங்கள், ആത്മാവിനെ കഴുകുക, சரீரத்தை கழுவுங்கள். ശരീരത്തെ കഴുകുക. இந்த இயேசுவின் ரத்தத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? கிளையாத்தில் பிசின் தைலம் இல்லையோ? ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലമില്ലയോ? என்னுடைய ரத்தத்தை நான் உனக்கு சிந்தவில்லையோ? എന്റെ രക്തത്താൽ നിനക്ക് ശുദ്ധനാകാൻ உன்னுடைய കഴിയില്ലയോ? பாவத்தை கழுகும் ரத்தத்தை சிந்தவில்லையோ? പാപത്തെ കഴുകുന്ന രക്തം ഞാൻ ചിന്തിയില്ലേ? ரண வைத்தியன் அங்கே இல்லையோ? അവിടെ വൈദ്യനില്ലേ? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு ஏழை விதவிக்கு ஒரு சிறிய மகள் இருந்தால், ദരിദ്രയായ വിധവയ്ക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു.
புருஷன் இறந்து போனான். ഭർത്താവ് മരിച്ചു. 2 പേർ தான். രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. இவள் அன்பாக வளர்த்த அந்த பெண் பிள்ளை திடீரென்று வியாதிப்பட்டாள். വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ലാളിച്ചു വളർത്തിയ ആ പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് രോഗിയായി மரித்து போனாள். മരിച്ചു. இந்த விதவைக்கு தாங்கொண்ணாத வேதனை, ഈ വിധവയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദന. மிகுந்த கண்ணீரோடு கூட தன்னுடைய மகளை அடக்கம் பண்ணினாள். വളരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ മകളെ അടക്കം ചെയ്തു. கடைசியாக மகள் அணித்திருந்த அந்த அந்த துணியை ஒரு ஆங்கரில் மாட்டி வைத்தாள். അവസാനമായി മകൾ ധരിച്ചിരുന്ന ആ വസ്ത്രമെടുത്ത് ഒരു ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. 1-2 மாதங்கள் கழிந்தது. 1-2 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. இவள் வியாதிப்பட்டாள். താൻ രോഗിയായി. ஒரு கப்பு தண்ணி எடுத்து கொடுக்க கூட யாரும் அங்கே இல்லை. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോലും ആളില്ല. வியாதியின் கொடூரம். இது உண்மையாக நடந்த சம்பவம். ഇത് ശരിക്കും നടന്നതാണ്. அடுத்த ஒரு ஊரில் ஒரு டாக்டர் இருந்தார். അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. இரவு நேரம் രാത്രി സമയം கதவை தட்டுகிற சத்தம். ആരോ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം. டாக்டர் வெளியே வந்தார். ഡോക്ടർ പുറത്തു വന്നു. ஒரு டீனேஜ் கேள், ஒரு வாலிப பிள்ளை நின்று கொண்டிருந்தாள். ഒരു കൗമാരക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി. கேட்டு என்னம்மா இங்கே நிற்கிறேன்னு கேட்டார். എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? எங்கள் அம்மா மிகுந்த வியாதினால் கஷ்டப்படுகிறார்கள். എൻ്റെ അമ്മ വളരെ രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. நீங்கள் வாங்க டாக்டர், ഡോക്ടർ ഒന്ന് വരണം, எங்களுக்கு வேற யாரும் இல்லை. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആളില്ല. டாக்டர் வந்தார். ഡോക്ടർ പോയി. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. என்ன நடந்தது? സംഭവിച്ചത്, இவள் வழிகாட்டி கொண்டே போனால் താൻ വഴി കാണിച്ചു പോയി. வீடு வந்தது. വീടെത്തി. டாக்டர் உள்ளே போனால் ഡോക്ടർ അകത്ത് പോയി. பார்த்தா படுத்து கிடக்கிறார்கள். നോക്കിയപ്പോൾ അവരവിടെ കിടക്കുന്നു. சில வைத்தியங்களை செய்தார். ചില ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്തു. அவர்கள் சுகமானார்கள். തനിക്ക് സുഖമായി. இவங்க கேட்டாங்க, டாக்டர் நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க? തന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്? அவங்க சொன்னாங்க, உங்களுடைய டாக்டர் தான் என்னை கூட்டு வந்தா. നിങ്ങളുടെ മകളാണ് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ஏன் மகளா? എൻ്റെ മകളോ? ஏன் மகளா? എൻ്റെ മകളോ? ஆமாம். അതെ. அவர் சொன்னா, என் மகள் இறந்து போயிட்டாளே 2 மாதத்துக்கு முன்னால். എൻ്റെ മകൾ മരിച്ചിട്ട് 2 മാസമായല്ലോ. அவள் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் அங்கே ஞாபகத்துக்காக மாட்டி வைத்திருக்கிறேன். അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന വസ്ത്രം എന്നെ അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഞാൻ ഇവിടെ டாக்டர் വെച്ചിട്ടുണ്ട്. சொன்னா, இதே ட்ரெஸ் தான் அவள் போட்டிருந்தாள். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇതേ ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? அன்றைக்கு இரவு அங்கே வந்தது யார்? അന്ന് രാത്രി അവിടെ വന്നത് ആര്? மனதுருக்கம் உள்ளவர், മനസ്സലിവുള്ളവൻ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கிளையாத்தில் பிசின் தைலம் இல்லையோ? ഗിലിയാദിൽ സുഗന്ധതൈലമില്ലേ? ரண வைத்தியன் அங்கே இல்லையோ? അവിടെ വൈദ്യനില്ലയോ? என் சனமாகிய குமாரத்தி ஏன் சொஸ்தமடையாமல் എന്റെ போனாள்? ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതിരിക്കുന്നത് இங்கே ஒரு ரண வைத்தியன் இருக்கிறார். ഇവിടെ ഒരു നല്ല വൈദ്യനുണ്ട്. அவர் எப்படி வருவார்? താൻ എങ്ങനെ വരും? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? அவர் ஒரு சமாரியனாய் வரப்போகிறார். താൻ ഒരു നല്ല ശമര്യക്കാരനായി വരും. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. எல்லாரும் விலகி போனாலும் എല്ലാവരും മാറിപ്പോയാലും அவர் விலகி போகவே மாட்டார். മാറി നടക്കാത്തവൻ. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. குற்றுவராய் கிடந்தவனை தேடி അർത്ഥപ്രാണനായിരുന്നവനെ തേടി அங்கே வருகிறார். അവിടെ ഇതാ ഒരാൾ വരുന്നു. எண்ணெய் அவரிடத்தில் இருக்கிறது. തന്റെ പക്കൽ എണ്ണയുണ്ട്. திராட்சரசம் அங்கே உண்டு. തന്റെ പക്കൽ വീഞ്ഞുണ്ട്. லேவியின் கையில் அது ரெண்டும் இல்ல. ലേവിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് രണ്ടുമില്ല. ஆசாரியன் கையிலும் இல்ல. പുരോഹിതന്റെ കയ്യിലുമില്ല. 2 பேருக்கும் இராதுதான் இவர் எடுத்துக்கிட்டு வரார். തന്റെ ഈ രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലുമില്ലാത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. குற்றீராய் கிடக்கிறவனை கண்டு மனதுருகுகிறார். അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്നവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു. அவர்களை குணமாக்க விரும்புகிறார். അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவனை தூக்கி எடுக்கிறார். അവനെ എടുത്തു. எண்ணெயும் திராட்சரசத்தையும் வாட்டுகிறார். മുറിവിൽ എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു. அவளை குணமாக்குகிறார். അവനെ நான் ചികിത്സിച്ചു. இதோடு கூட நிறுத்துகிறேன். ഇതോടുകൂടെ നിർത്തട്ടെ. இப்பொழுது குணமாக்கும் சக்திக்கு இடம் கொடுப்போம். ഇപ്പോൾ സുഖമാക്കുന്ന ശക്തിക്ക് ഇടം കൊടുക്കാം. கர்த்தருடைய நாமத்தில் சொல்லுகிறேன். ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ പറയട്ടെ, மிகுந்த ஜபத்தில் தான் இந்த கூட்டம் நடக்கிறது. എത്രയോ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഈ യോഗം നടക്കുന്നത്. கர்த்தர் மௌனமாய் இருக்க மாட்டார். കർത്താവ് ഒരിക്കലും മൗനം പാലിക്കില്ല. உனக்கு சரீரத்தில் வியாதி இல்லாமல் இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷേ നീ ശരീരത്തിൽ രോഗമില്ലാത്തയാളായിരിക്കാം. மனதில் நீ வியாதியா இருக்கிறாய். എന്നാൽ മനസ്സിൽ നീ രോഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. இது ரெண்டும் உனக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷേ രണ്ടുമില്ലായിരിക്കാം. ஆனால் உன்னுடைய சபையில் ஒரு வியாதி இருக்கலாம். നിന്റെ സഭയിൽ ഒരു രോഗം കണ്ടേക്കാം. இப்போது குணமாக்கு வல்லமைக்கு இடம் கொடுப்போம். ഇപ്പോൾ സുഖമാക്കുന്ന ശക്തിക്ക് ഇടം കൊടുക്കാം. கால்களை மடக்குங்கள். മുഴങ്കാൽ മടക്കാം. கண்களை மூடுங்கள். കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். ദൈവത്തെ നോക്കാം. இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்படுங்கள். യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടാം. ஆண்டுடைய வசனம் உன்னை സ്വസ്ഥമാക്കും. ദൈവവചനം നിന്നെ സുഖമാക്കും. கர்த்தருடைய வல்லமை உன்னை தூக்கி நிறுத்தும். ദൈവശക്തി നിന്നെ എടുത്തു നിർത്തും. அவருடைய தழும்புகளால் நீ குணமாக போகிறாய். അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വരും. இங்கே அற்புதம் நடக்க போகிறது. ഇന്ന് ഇവിടെ അത്ഭുതം നടക്കും. நான் அவளுக்கு நன்மை செய்ய போகிறேன். ഞാൻ അവന് നന്മ ചെയ്യും. அது எனக்கு சந்தோஷம். ഇതാ എനിക്ക് ആനന്ദം. அது எனக்கு மகிழ்ச்சி. അത് എനിക്ക് സന്തോഷം. அது எனக்கு கீர்த்தி.
കീർത്തിയായിരിക്കും. അത് എനിക്കൊരു ഞാൻ കീർത്തിയായിരിക്കും. അവൾക്ക് സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്ക പോകുகிறேன். ഞാൻ അവന് സൗഖ്യം നൽകും. நான் அவளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க ഞാൻ പോകുகிறேன். അവന് ആരോഗ്യം വരുത്തും. அவளை நான் குணமாக்க പോകുகிறேன். ഞാൻ അവന് രോഗശാന്തി വരുത്തും. அவர்கள் தள்ளுண்டவர்களாய் போனார்கள். അവർ ഭ്രഷ്ടരായി, அவர்கள் விசாரிக்க யாரும் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്തവരായി. എന്നാൽ நான் உனக்கு ആരോഗ്യத்தை கொடுக்க പോകുகிறேன். ഞാനോ നിനക്ക് ആരോഗ്യം നൽകും. உன்னுடைய காயங்களை ஆற்ற എന്റെ പോകുகிறேன். മുറിവുകളെ പൊറുപ്പിക്കും. இப்போது நாம் கர்த்தரோடு பேசுவோம். ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം. நீங்கள் வாயை திறந்து பேச ஆரம்பியுங்கள். വായ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசியுங்கள். വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക. அவர் சொன்னதை உனக்கு செய்வார். അവൻ അരുളി ചെയ്തത് നിനക്ക് ചെയ്യും. இன்றைக்கு இரவு ஒரு சுகமாக்கும் வல்லமை இங்கே கிரியை ഇന്ന് செய்யட்டும். രാത്രി സൗഖ്യമാകുന്ന ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കും. சாத்தானை எதிர்த்து நில்லுங்கள். സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാം. இந்த சரீரம் இயேசுவுக்கு என்று சொல்லுங்கள். ഈ ശരീരം എന്റെ യേശുവിനുള്ളതാ. பிசாசே என்னை உரிமை பாராட்ட முடியாது என்று சொல்லுங்கள். പിശാചേ, നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയാം. சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயத்தையும் நான் இயேசுவுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നും ഞാൻ എന്റെ യേശുവിന് നൽകി കഴിഞ്ഞു. நான் பாவிதான், ഞാൻ പാപി തന്നെ, ஆனால் இரத்தத்தால் நான் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன். എന്നാൽ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടു. இயேசுவின் இரத்தத்தால் நான் நீதிமானாய் மாறி இருக்கிறேன். യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതിമാനായി. அவர் என்னை குணமாக்க விரும்புகிறார். എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശു நான் ആഗ്രഹിക്കുന്നു. சௌக்கியமடைய விரும்புகிறேன். ഞാൻ സുഖം പ്രാപിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இயேசுவின் நாமத்தில், യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, அவருடைய வசனத்தினால், എന്റെ വചനത്താൽ, அவருடைய தழும்புகளால் എന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ இன்றைக்கு இரவு நான் சுகமாகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സൗഖ്യമാകും. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மௌனமாய் இருக்காதிருங்கள். മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபியுங்கள். ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പി. தேவ ஊழியர்களே, കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകരെ, சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபியுங்கள். ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പി. இன்றைக்கு இரவு கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்யட்டும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ. சகல